Cek, cek satu. Cek, cek satu. Jami Cek satu. pada Cek, cek satu. Cek satu. Cek satu. Cek, cek satu. Bo, bo. Betarane yang Cek. 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 Atur yuning di tiang majang ring semedon Wanasari Baleran. Lanang mali jebos titian nunas saya yang duwe ya. Ritat kalau hidup tare ring kayang 3 jagi sampun ide memargi nyujur kayang pisah titian nunas lanang ayahan duwe ne nepak kukul sarang kali ngoncang sarang 6 iko malibos mangde saking mangkin nitenin semeton sane oleh omongan majang ring lanang semeton Wanasari Baleran. Iki malibos mangde standby ditar kala ide senang kayang 3 rauh mangde wenten ngoncang 6 diri talar nepak kukul kalih diri. Lunas galah doji. Inggih atur bini di tiang majang ring penglisir griya sepunika taler dan jero mangku duaning penglisan sapu margi durus makin pekelingan minokadi bakti perkara druene ring ayun widi utawi ring plinggih ageng meru niko munggah suci sanetiosan pejati taler ring ampilan niko wenten suci. Mali jebos dereng niki dereng Pak Leo dereng. Mali bos durung. Sepisanan niki pekeling jagi ngadagan ide petara ngelantur aris sepisanan taler atur piuning yang iseran menokadi ide petara mano melinggih ring tapakan daksino yas utawi daksino linggih linggih suksemo sampun prap diaring Mali titiang uningan majang ring istri-istri kaping pertama istri-istri warga Wanasari Baleran talar istri-istri sane tangkil ring kayangan pusat wenten ring ayun widi siki wenten ring genah ampelan siki niko margian lis soroan malih wawanin titiang majang ring istri-istri sane nenten poleh hamongan mali bos majang ring istri Wanasari Baleran talar istri warga tiosan saniten poleh hamongan titiang lunas mali bos ayayan duwe ne jagi memendet malih jebos ditat kalau hidup taruh kayangan 3 sampun rauh titiang lunas ring prajuru Wanasari Baleran manda siaga inggian piranti nyane canang sari talar asap nanging siaga ke mantan dumun malih jebos. betarane campur nggih durus makin ilenan niko nggih ilenan prasles ngatur aris tirto pemuput margian niko merantur mesesare mate ajakan
ano anut parakan sa Majang ring Pak Sintia Priuti. Pak Sintia Priuti titian lunas ngeranjing ke Jawa Tengah. Ring Titian lunas Kak Maha utawi Pak Ian Merte mande sayaga pasepan nggih. Ada jadwas lagi angin mengayaban Wido Betaro nggih. Karyane demun pasepan siki. Aranya pemurung Doranongang Obiano warnane angarasing hati ari sampun prap ati ring pura sami ngagem santun pada ngatur abakti
Titiang Nunas male jebos pengayah pemunut niki duang daso diri jagi munut menekadi tapakan dak sinoias utawi dak sinolinggih hidup betara. Nggih mado saya go nika wenten tenaga duang daso diri. Sedereng munut jagi pacang ngelungsur langsanan di betara dumun ingin punika pebiak kala lan prayasita. Pengaksamune kaluhur manonaswa Sampun, nggih. Durus makin. Ayaban bakti upakara druene ngayam ngayam ke surya dumun. Durus. Manawi arangane katur agung asinam ampura janange asabit dasari Nggih, lanturan ayah bering plinggih sami. mangdo kenak ido nonton Makin ngayap rike ring genah ampelan. Bakti pakaro ring ampelan iku ayaban nuwun. Pau metabuh mulai bos. Wenten ngayaban iku siki ring dangin balai peselang. saking luhur mamun Cik sadu, sampun duduk. Sami Nggih, sampun makin metabuh. Minap segan agung wenten. Nggih. Oh, nggih. Inggih durus pekelingan iku segan agung wenten Ratu Haji penglingsir dalar dana jero mangku. Awang Didiang, Cek. Majang ring Pak Sinta, Pak Sintia, Cek, Mangga cek. Kejeruan, Jujur Tuaji Jana, Suksemo. Cek 1. Cek 1. Nggih, sampun puput bakti pokarodone katur
Makin di tiang lunas pemunut niki Ratu Haji kondisikan sarang doji mita. Siro-siro mantan niki jig pacang munut mino kadi tapakan dak sino yas dak sino linggih di betara. Mando ngaranjing keceruan dumun nglungsur langsaran di betara. Giring matangi mado digelis niki. Giring ngelungsur niki dumun langsaran di betara. Mai. Panggilisan. Sador tenaga, mai. Ayang. Kedenan ngomong tuh. Mik. Hah? Oh. Nah. Malih pisan atur di tiang Pak Yuda. Benten minap niko tenaga ring Jawa Tengah. Durus ngeranjing dumun nggih. Di tiang tenaga niki duang daso diri makiahnya nih. Yagi munut ide betara. Mergi dumun ngelunsur peraya situ. Ayap turun makin. Ayap turun sarang sami. Cek. Nggih, hayap Atur munggah pakeling. makin. Hayap munggah. Niko sound pengeling-eling terlalu keras masuk meriki.
Sampun, gingsiran dumun niko. Nang lantur haris mangkin punut dak sino linggih Ida Betara. Jermanku, picayang niko makin siki-siki nggih. Ida Betara. Saya agak madosane pemunut lurus. Lurus ratu aji. Ratu aji yudik dudona niko. Sane munut elengin nggih, mado ngelingin-linggih niko. Majeng ring keramo desa adat lanang istri sade wenten Riki katuran Bogo Sumatera nggih. Riki genahna ring sisi kau. Mangdo digelis niki malih jebos jagi mendak Ida Betara Tri Kayangan. Titiang nunas niki ring keramo desa adat Sinarang Sami sane wenten Riki ring Kayangan Pusah. Satu. Nunas galah jebos. Giring dumun nunas Mado ngelingin-linggih niki. Sane ring taksu, sane ring manik galih, ring ajang manik galih. Sane ring meru, ring ajang meru. Riko ngadeg nggih. Lurus mriko dumun. Pengayah titiang nunas mando ka gingsir dumun jebos. Mando becik pemargi niki mulai jebos. Pesucian tenan mangku niko gingsiran dumun jebos. Warnaning angrasing hati Nggih, gingsiran umpang becik margi niki. Are sampun prap ati areng ngapura sami ngagama santun pada Sampun, ini sampun ring ajang pelinggih durus. Dane jero mangku penglingsir griya mau pakeling. Mado ledang ide jagi kagingsir mado melinggih jenak di ring daksino linggih. Duaning jagi pacang minokade mekarya lobang pedagangan sapunika. Yen wenten pasapan ngayaban dumun nggih. Ayaben dumun sami saking pelinggih ke pengadeg sami ayaben niku. Nggih, saking meru dumun margian pasapan. Ring meru dumun nggih. Ring meru dumun ayaben niku dumun. Lurus ene jero mangku pakelengan dumun. Jagi ngingsiran Ida Betara sana melinggo stana ring meru mando ledang ida melinggo ring tapakan dak sino linggih. Nang harum janang gantal janang cari Angge majang ring semeton Sinarang Sami riantukan sepala palih ngadegan linggihan Ida Betara ring Kayangan Pusah kantun memargi ri sampun puput sepala palih ring Kayangan Pusah kelanturan jagi ide susunan ring Kayangan 3 Pura Desa Ratu Mas sunan ring Kayangan dalam Priukti sunan ring Kayangan dalam Abian Lalang jagi ngerahwin ring Kayangan Pusah ri sampun puput sepolah palih ring Kayangan Pusah. Ri antukan susunan ngadegan Ida Betara ring Kayangan Pura Desa dalam Priukti dalam Abian Lalang sampun puput. Niki kantun nyantos palih jebos malih kedik niki sepolah palih ring Kayangan Pusah. Titiang nunas dumun semeton sane boleh hamongan ring Kayangan Pusah
kayangan dalam priukti, kayangan dalam biang lalang, nyantos jebos manten. Benten perwara saking kayangan pusah melibos, jantos jebos manten. Melibos ampun puput, ngelinggihan iki jagi kelanturan, ide memargi kayangan 3 ini, jagi ngelantur, memargi ke kayangan pusah. Suksemo. Dengaran bentaran Galeno amagenyo Semeton istri, sana boleh hamongan, mata penyangre, ring 3 sakti, ring beji sisi kaler, dados sampun memargi, durus standby dumun nika. Yes, semua. Atur titiang majang ring Pak Kota, madorauh mriki. Aduh. Oh, nggih, nggih, nggih. Ada gering alangin. Ini sampun kagingsir anduk carang dadap makin mriki. Sanes sampun. Niko mriki makin niko sungi pengadegan ring meru. Nggih, mangku mantep. Madu. Ring meru dumun dedonan. Alorangin mangalinos amaring jagat rempak taruh Niki malih siki mangku. arubu gati ben ban angin Sampun. Mriki makin nggih. Tapakan ndak sinuli nggih mriki. Ring ajang. Mriki dumun berbaris mriki. campur Mriki mantan ring ajang. Majang kau dumun nggih. Rene jermangku durus pakelengan jagi pacang dedunan ampilan. Mriki mantan. Mriki mantan mriki. Riki berbaris. Duaneng jagi pacang nyikian ring ampilan. Istri-istri segahan, isi mentangi jebos serati prajuru. Pak Yan Merte pada penyungi ampelan lan pertimo. Nggih mado saya Godriko. Durus serati nampain dane jermangku. Mangda digelis niki. Nampain.
sampun prap ati areng ngapura agam santun Bro penuntun ikut tedunan. Oh nggih sampun. padang atur Ibu bangsa nih. bakti Ini jadi orang bangsa. Iya, Bu. Nggih. Betul. Mangku dani mangku tapakan tidak nunas makin jagi nyujur kayangan desa. Dan yang mangku tapaan. Saning iring mangku tapakan jagi kayangan desa Manda Siaga. Merki ke ajang. Ki diko reng ajang majang kangen niko. Lurus kak diko reng ajang. Nggih ngaliran majang kangen niko. Nyikian ide petaro makin ring ampilan. Betaran kiri tedun angalayang diamarane wabangene abramurup doranongang ya Tenaga istri mangdo ngeranjing ke jeroan nggih. warnane Iki nek bunuh dek. angarasing ati are samput prap ati areng ngapura Durus pekelingan dari jermangku. Makin nyikian ide petaro reng ampilan. Pasapan sampai ini ke pasapan seru maka wow. Oh sampun nggih. Nggih, durus ayaban makin. Tampo pasapan tampo niku. Ayaban iki ayaban pasap. Nggih. Nggih, ayaban niku kampilan. Niko ampil ayaban keampilan mende mesikian ide betara riko.
Dan sampun mangko. Sampun ngiring pasapan dumun mergi. Ayaban dumun iko ring pengayangan Ida Betara. Canang rantasan mergi dumun. Sane makto canang rantasan ayaban dumun ring pengayangan Ida Betara. Icen margi dumun, icen margi. Nggih. Niki pengias-ngias dumun ayaban niki sami. Nggih, ayaban iko dumun. Ngelantur are sering sisi kangin nggih, menang kangin dumun. Mando dangan niki jagi munggah ngemargian. Nggih. Ngemargian linggian Ida Betara. Ngelantur niko ring bale linggih linggian nggih. Wosang ayaban linggian niko ring bale linggih. Dan bersilayanten riko. Ring bale linggih linggian nggih. Ayaban mantan nggih. Duaning sami tapakan Ida Betara jagi pacang munggah niki. Niki munggah jantos dumun. Niki dumun ampelan dumun munggah. Sada siwa majagawa Prama siwa Benang dumun gulung nggih. Ambil limun dek, tarik dumun benang niku. Tara guru Dupo becian dumun antak dumun. Bentang dupo di komangku. Baleran genan mangku. Paling baler. Ring sako baleran genan pada nungkulung kulin iku benyang ring unggahan. Durun hidup amaring kayangan mangdo gale saturun manusia sama anyiwi sampun idama raga putus rare semunggah Niki tapakan dak sinau linggih niku lord-lord genan mangku nggih. Duaning mulai jebos rauh ampelan ring kayangan desa ring dalem Parjapati. Pada mau kupul niku ampelan baler-baler mulai jebos. Saking luhur sang Aduh aja Yudik bersedayang kegaluhan riko nggih pisan. Kan bersedayang. Oke dan nggih. Makari mas semangat
Jane mancur sarwa mirah amanik. Makeh kari menten genah mangku Riko. Persido malih petang ampilan malih jebos. Persido. Oh nggih, nggih nggih. Nggih Bang Yang Riko kegaluh nggih. Nggih, tedun mangkin. Tedun dari seniko linggian ring saren linggih mangku. Nggih, titiang lunas serati sodo bakda mriki. Aturan sodo makin ide sampun janda melinggih rike ring pengayangan. Mulai jebos pisan mau bakti ring sampun mau pupul ide pedaro sami riki. Cek. Atur giling titiang majang ring semeton warga Sinarang Sami. Mali jebos ritat kalau hidup tara sampun rauh ring kayangan pusah. Titiang lunas sampunan sarang sami malibos kejeruan. Nika wenten semeton pecalang mangda siaga malibos Sinarang 4 ring jabo sisi ring depan trali jandi bentar. Nika mangda siaga malibos. Riantukan genah kosekan dikiring jeruan. Sane munut piranti, sane boleh amongan ke manten, sane dados ngeranjing ke jeruan malijebos. Titian unas, semeton calang, malibos manda siaga ring jabo sisi. Lihat kalau hidup tara, kayangan 3 rauh. Titian unas, semeton sane boleh amongan nyunggi. Hidup tara, talar piranti, talar amongan sanisiosan perduruan kayangan, nika mantas dados ngeranjing ke jeruan. Majang ring Sri riantukan ide petara ring kayangan dalam apian lalang. Ide petara ring kayangan desa sampun tedun. Jagi monagi nyujur kayangan pusa. Titian unas pependetan mangda siaga ring jabo sisi. Samaton istri. Titian unas siaga ring jabo sisi inggian pependetan. Inggian sebeton lanang sani napak kukul mangda siaga. Semeton lanang sane boleh amongan ngoncang manda siaga dalar. Suksemo. Semeton istri sane boleh amongan penyangre ganjaran. Dalar sane boleh amongan makta bebek penyamleh manda siaga dalar.
Ingian penyamleh manda siaga, ingian bebek, taler ayam semelulung manda siaga. Taler ganjaran. Lebihin gede ngamak tu ganjaran agung eh. Ida ratu saking luhur kaulanu nas lu agrone mangendo sampun titiang tandro Cek. Cek satu. Mangkin titiang adoran pejati bantan Cek, cek. suci Cek. Atur itiang majang ring tuaji yude, rau dumon memiliki ring telago suci. Palipisan Ratu Haji Yude Geria Belalang semandane digelis rau ring telago suci. Suksemo. Asina sami sampun puput rading kahin saji asep menyan majaga gaul jendana aur wone mangendai ida gelis miji
maring agiri meru raka anjangan sedulur kami pada ngiring badarone saking luhur ngagana dia penganggene amramuro para kanasa ami mangiring widya Atur piunin tiang ring Kak Maha. Malih pisan atur piunin tiang ring Kak Maha. Mangde sayage nyiapin minukadi lekasan. Nggih. Lekasan niko aturin Ratu Aji penglingsir ring griya sangging. Malih pisan Kak Maha mangdo sayage lekasan niko aturin penglingsir Ratu Aji ring griya sangging. Prabawa kuamado anglewering langit di bale manike luhur mapanya
tunjung tutur tunjung abang tunjung putih ring madiani bale ida ngangget sekar Jepun sekarang ke Bali. Di bale manike luhur mapa nyangka ring adalah agak
tunjung abang tunjung putih ring madyani bale alit ida bedah bawas ngangget asekar Jepun sekarang ke Bali
Atur piun ini diang, sane boleh ngomongin nepak kulkul, sarang sane boleh ngomongin ngoncang durus margian iko. Malepisan sane boleh ngomongan nepak kulkul, taler sane boleh ngomongan ngoncang durus margian makin nggih. Taler tabuh pepenetan, tiang unas sering sekogong, mangdon nabuh pepenetan. Dengaran Batara Atur piunin di tiang, majang sane boleh amongan makdo bebek lan ayam semelulung madon apaan mriki nggih. Malih pisan bebek samlehan bakdo mriki ring jabo sisi. Solahan demun bebek ade, solahan demun. Nggih, ring teater ring ajeng penet solahan demun. Cek.
Cek. Atur tiang ring mekel pecalang, tiang lunas semali jebos, pengiring itu bataro niku mandu ring ungkur sinarang sami nggih.
aturin beli jebos hidup taruh demun ngeranjing gitu. Titian unas mangdo sayago niku pacalang pengiring hidup taruh mangdo ringungkur sareng sami. Titian unas pepenetan mundur nggih. Niki ring ungkur dan di jero mangku. Sane makdo bebek mundur niki. Rau mriki sane makdo bebek mriki dumun. Dengeran betaro rawuh. Sane makdo bebek mriki. Beleganjur lantur niki menang kelot, sisi kelot lantur. Nggih, nggih. Dan breko. Nggih. Icen margi dumun, icen margi pengiring niki mandang begisir dumun. Nggih, rerontek sisi kangen dumun. Mandang pupul hidup taruh dumun riki. Rerontek sisi kangen dumun niki sami gedung rerontek sisi kangen. Nggih, sisi kangen dumun. Lancingan gulung niki, titian unas lancingan gulung dumun. Pengir dumun jebos nggih. Nggih. Lancingan gulung mangken mergi dapat taruh dedonan nemun ring ampelan, ring joli. Dedon. Stop. Pemulut ampel terus nampak mergi. Dedonan makin ampelan. Pacalang di tiang nunas mangdo atur jebos niki kondisikan dumun pemedak druwe mangdo persido ida petarung ngeranjing meriki pesepisanan katuran penyembelihan Cek. margi meragi Rare sebade Haji Menan tongos doli niki
Nggih, mriki joli sisi kau demun. Niki bakto. Atur yang ditiang malih jebos ide betara memargi ring perajangan. Doaning kori sampun megingsir nggih. Ngeranjing mangke niki. Sesunan dalem abian lalang. Baris satu Cek satu. Tidak nunas pengayah niki Sri Manda Siaga indik tabuhan toyo anyar wajib tangan Manda Siaga akehin gede nggih. Tidak nunas sisi Sri Serati mando medal serang sami ring jeruan wasuan wajib tangan akehin tabuhan sami medalan wasuan wajib tangan tabuhan medalan bakta ke Jawa Tengah sarang ring Jawa sisi gede nggih. Sri Serati wasuan tendulang ada ko wasuan wajib tangan tabuhan akehin persiapan lagi. Bagi wajib tangan bagi serang sabgahan ampunan bagi ring Jawa sisi mangda wenten Jawa Tengah mangda wenten bagi gede Cek. Sampun ida meraga Cek satu. Cek satu. Dunani ko, nggih. Dunani do. Punut Radi
Cek 1. Cek, cek. Cek. Ido susunan jagi munggah ring rajangan. Ratu gede, tapakan dia ratu gede, ratu mas, iki ring jabo sisi. Iki ring jabo. Cek. 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 Malungkur ning gedang sampun. Cek. Adionyo senyak mie nih ya. Cek 1. Tedung niko sampunan sareng lewat rajangan nggih. Tedung niko tedung sampunan. Tedung kena demen gingsir demen bos. Titian lunas ring mangku dengan modo sayago jagi ngungan minukadi idobet kering pangayangan idobet aro ring jeroan. Becian niko munut idobet aro pangtan runtuh. Cek. Suci sinari Persayang ide sarang sami. Riantukan ide susunan sampun melinggih ring luhur. Titian lunas persayang ide nyantos ring jabo tengah Kemanten. Persayang ide nyantos ring jabo tengah Kemanten. Riantukan genah ring luhur kosakan. Titian lunas persayang ide nyantos ring jabo tengah Kemanten. Lontek pengawin. Cek 1. Iya God pendet ban alo Niki canang rebong pengiasan niko genan lingan ring saren linggih nggih. Titian lunas modo wenten rike penglisir pengayah utawi pemangku wenten siki niko sane melinggih ring saren linggih jagi nglinggihan piranti sane rauh saking kayangan. Madu kayu
Pro desa mriki ngranjing ring balai linggih. Terus margi mangku ambilin niko. De abe sikit de. Cek. Cek satu. Cek satu. Terang mangkat Pak Sinta. Cek satu. Atur giling di dia majang ring semeton Kramo Banjar sane poli. Iki ring balai linggih dalar. Sami niki nggih balai linggih sane munggah hampelan lan pengadak manten. Inggian Joli Ida Betara ring kayangan desa, kayangan dalam Priuk, dalam Apian Lalang. Riantukan sepolah palih pemargi Jagi Melasti malih kalih Raina. Inggian Joli penika malibos di sampun puput sepolah palih ring jeroan. Wau bakte linggihan ring Jabo Tengah. Diki sampun siaga indik genah. Riantukan sepolah palih ke Jagi Ida Melasti malih kalih Raina. Iki jagi kenahan demun ring Jabo Tengah. Di sampun puput pemelastian ring tanggal 7. Nggih, mangkin sampun iki. Sampun Ida Betara sami jendak sampun melinggih nggih. Titian Unas duaning pailen makeh niki. Lurus demun puputan demun ngacoran ayah. Titian Unas ngelur demun jebos. Madodangan niki dan jero mangku darur penglingsir griyo jagi pacang mapailen. Oke, semua majang ring sisi sampun ngatur ayah pepinetan. Adalah ring semeton sanena nepak kukul ngoncang sampun puput niki. Lantukan Ida Betara sampun melinggih. Suksema. Sampun hidup meraga putus raria semangga ada angin gedang rano saking luhur
Titian Unas serati mano saya go meriki bakto segan agung meriki bakto kejeruan iki saya go makin bakto segan agung meriki yang widwa kramo Atur didiang majang ring sego balik ganjur durus nyujur perantanan demun Unas Pico Bogo Samatra semua makarima mangarawe mangga ciro nawagang ditiang matur pengeling-eling ring semeton kramo sana ngomongin kayangan desa wau pengawin cegak limo mangda kebuatan ranjing kejeruan pengawin cagak limo bakda kejeruan wasuan dalam kecap tedunan demun nggih wasuan dalam tedunan demun
atur piyune titiang majang ring serati duaning ide betaro sampun mapupul sami calor sampun jenak melingi titiang lunas bakti upakaro mendekati sodo Cek. bakda meriki nggih. Calor bencana ayaban nggih. Taler di tiang lunas majang ring penglingsir griya taler dan jeremangku sendareng sami mangdo sayaga ngambil linggih nggih duaning jagi pacang nguningang menekadi bakti upakaro sane sampun katur ring ide betaro sane sampun mapupul oleh jebos wenten sudo rayonan taler wenten pengelisan inggian punika pebia kalau parasite taler wenten ayaban suci prasuci taler pengamean nanika bakti upakaro sane jadi pacang katur ring ide betaro sane mapupul iriki ring kayangan pusa. Batarana sampun malungo ring aswang kayangane iriko pada malungo sampun pado mayang sami apa karo nejo mawe swadorayona raja maweda sampun puput sakawenda ane sami
Cek. Titian cek. Nabi dawuh titian majang ring semedon warga Kramo Sinareng Sami. Sanen enten poleh hamongan sanem genah ring jabo sisi durusan demo nyujur genah katuran Bogo Sumatera. Cek. Malih pisan ditangguningan. Angge pinageng nawak di tiang majang ring atu aji atu kakiang penglingsir geria taler sarengen dane jero mangku Sinareng Sami kayangan 3 duaning ida betara sampun melingga-melinggih majang ring genah pegingsiran taler ring panggungan ida betara sane mangkin wenten katuran suci taler sorohan taler seruntutan nyane taler wenten saudara Yunan titian unas mangnoledang mangkin kakawidin antuk nguningayang minokadi aturan-aturan sane sampun munggah ring ajeng linggih ida betar ainggih suksema ainggih durus margian Ratu Biang genaan siki ayangan Suryo siki nggih. Mada daging ayangan Suryo siki. Nggih. Atur pikeleng titiang majang ring sane poleh amongan wau ngiringan ida betara kayangan 3 nyujur ring kayangan pusah menawi wenten piranti-piranti sane kantun wenten ring jabo sisi titiang nunas ledangan bakto jebos ring jabo tengah riko genahan ring sisi penyengker sisi kelot ring balik kulkul titiang nunas mangdoledang genahan pupulan riko jebos nggih menawi wenten piranti-piranti banrang lolontek sani kabuatan saking soang-soang kayangan desa lan dalem titiang nunas mangdoledang bakto ring jabo tengah taler joli sapunika taler joli titiang nunas bakto ring jabo tengah rika sampun wenten genah sampun kasayagang genah joli ring soang-soang kayangan. Anggih suksema. Mawali titiang matur wenten tedong anyar putih kuning 12 putih kuning 12 siki niko titiang nunas waliang jebos ring kayangan desa ring catus pato ring jabo puro desa duaning rika jago pacang angge titiang menak ida betara tirto majang ring sang sane ngamongin titiang nunas bakto jebos tedung iwau nika mawali ring pura desa angge suksema
Cek. Semeton sane sampun katuran bogo durus muali malih. Riantu kan semeton tiosan akeh dereng iki mangda winten genah ngiyunin. Muali malih sampunan mapamit. Malih pisan sampunan dumun mapamit santukan winten malih acara jaging nyangre Bapak Bupati sareng oloman siosan. Samodan pamit, ri sampun puput malibos nyangre Bapak Bupati. Nika kelanturan jagi mendak siwi ring kayangan desa. Malih iring titiang semeton sinaran sami jagi ngaturan ayah mendak hidup tara tite. Niki Atur ring keling kayangan- titiang majang ring dan jero mangku istri titiang lunas pengelungkatan dan jero mangku sampun puput titiang lunas margian dumun jebos nggih. Nggih. Cek. Durusan doji. Cek. Lanturan titiang risampun puput malibos pemargi nyangre Bapak Bupati lanturan mendak siwi Rika malibos titiang nunas semeton warga sami kramo sami jagi kiring male makta pengawin bandrang napi seluruh nyane gebah pering nganutin amongan tala ngeromo ide susunan ring kayang pusah jagi ide lungo ke kayangan desa pilen mendak siwi utawi mendak betara tita Rika wenten pilen pemargi karya suksema. Malih pisan semeton sane sampun boleh katuran bogo sampunan dumun mapamit hari antukan sepola palih karya nyantos sore niki ngelantur. Sampun waktu sami. Nggih, yening sampun memargi pengelukatan wau titian lunas majang ring dan jero mangku titian lunas mangdoledang. Pekelingan Presida Pabiokonan duwe. Nggih, suksema. Angge pinaging nawak titiang majang ring serati taler dan jero mangku ngiring metangi tumuna jebos duaning Presida Pabiokonan sampun puput kastawang majang ring penglingsir griya taler ring dan jero mangku taler aris memargi ngawitin saking pengayangan surya nggih niki wenten daksina siki ring ajeng pengayangan surya raris memargi ring linggih Ida Batara taler ring wangi pinggalih ring wangi-wangi pemedak sinarang sami. Nggih suksema.
Rika nggih wonten daksina alit rika sampun pengayangan surya titiang nunas margiang dumun saking awit saking luhur. Rumaris majang ring linggih pralingan ida betara sami wauraris ring upakara taler ring aturan wangi pamedak sinareng sami ring jabo sisi. Majang radu dedane keramu adat sinareng sami sane durung poleh nunas pice boga durus raup ring perantanan sisi kau state niki durus semedon kerupoleng aler ring rawan durus jumujug ke perantanan dumun nunas pice boga samatra. Yening sampun puput ring jeroan titiang nunas rauhang ring jabo sisi ida Ratu Mas, Ratu Ayu Dalar, Ratu Bagus rika melinggih ring bale sisi kangin. Angge yening sampun puput sami memargi nika titiang nunas genan ring jabo tengah duaning rika jaga pacang lungsur majang ring pemedak sinareng sami. Mangkin titiang nunas majang ring panglingsir dalar dan jero mangku sinareng sami raris suningan dumun wangi bakti wangi sane katuran ring linggih pralingan ida betara sinareng sami. Nggih sugeng.
Ainggi nawagang ditiang matur pengeling-eling ring ratu hidadane ramu adat cenderung sami ditiang lunas ayah-ayah druine daler nyaga kersikan kayangan malarapan nandu ngenahang sampah-sampah bekas nunas wedang teh kawitoye daler kertas tingko nika segenahan tong sampah sana sampun ke saya gayang daler mewali ditiang mater sana durung oleh nunas pice durus rauh ke perandanan suksema. Jam kuduk kecap lau. Angge majang ring atuniang pengayah sinareng sami titian lunas mentangi dumun jebos ledang margian lis sane wenten ring wing wangi sami nggih margian dumun lis Oh, yan. Yan. Kini-kinihan nih. Nih. Cek dulu yang mana mau dipakai. Yang buram. Bisa bawa. Cek. Cek sound 1 2 3 tes percobaan mic podium. Ampuro niki agak Cek 1 2 3 tes percobaan mic podium. Selamat pagi. Cek sound 1 2 3. Cek sound 1 2 3 tes percobaan mic podium. Untuk bass dikurangi lagi sedikit, Pak. Cek sound 1 2 3. Cek sound 1 2 3 tes percobaan mic podium. Cek sound 1 2 3 tes percobaan mic podium. Cek sound 1 2 3. Mungkin bassnya dikurangi malah gede. Cek sound 1 2 3 tes percobaan. Cek sound 1 2 3 tes percobaan mic podium. majang ring dane jero mangku titian lunas mangno ledang tedunan wangsuh pada duwe nggih wangsuh pada duaning pengelisan sampun memargi enca-encaan daler sampun titian lunas wangsuh pada mangno ledang tedunan dumuna aja bos. Cek Mawali titian lunas majang ring dane jero mangku titian lunas tedunan wangsuh pada nide sane kabuatan saking suang-suang kayangane wau duaning anggitita pemuput hidriki muputan minokadi Cek bakti sound. wangi Cek ring rahino sane mangku. Cek 1. Cek 1. Cek 1. Cek 1. Cek sound. Cek 1. Cek sound 1 2 3 tes percobaan mic podium. Selamat pagi. Cek sound 1 2 3 tes percobaan. Mewali ditiang matur pengeling-eling ring ratu hidadane keramu adat sana wenten ring kayangan puseh sana durung oleh nunas pice durusang jumujug ring perantanan sana sampun kacumawisan naler di tiang nunas ayah-ayah druene sinar Cek 1, cek 1, cek sound.
kayangan Cek duweni satu. puniki. Sukses. Cek 1. Atur pikeling titiang majang ring idodane pemedak sinareng sami titiang nunas manoledang mepupul riki ring jabo tengah taler menawi wenten Cek ring jabo satu. sisi duaning jaga pacang iring titiang ngelungsur parayasito Cek papiogonan satu. dumun Cek sound. Cek 1. ring jabo tengah utawi ring jabo sisi dados Cek sound. Cek 1. mang dari gelis niki pemargi ring jeruan sampun memargi wangsu pada pemuput taler titiang nunas mang noledang majang ring ratu niang titiang taler ring pengayah serati mandoledang lungsuran aja bos perayas cita pabiokonan majang ring keramo adat pemedak sinareng sami aing sukses mo. Jackson 1 2 3 tes percobaan mic podium selamat siang. Jackson 1 2 3 tes percobaan mic podium selamat siang. Mawali di dia matur pengeling-eling majang ring ratu idodane kramo adat sinareng sami maleje bos wengina wendan unen-unenan arjo lilo nugraha trisakti saking Banjar Sandan Amplas. Titiang nunas Manujagi mangdoledang Ibu Idodane sami. tunas jebos tirte wangsu pada saking Ratu Mas mangdoledang bakte taler kejeruan nggih. Cek 1. Cek 1 2 3 tes percobaan mic podium selamat pagi. Om Swastiastu. Ainggih Ratu Idodane sareng sami sanewang yang titiang nuna suratian jebos. Parikramo sane mangkin jagi pacang kawiten titiang. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Cek sound 1 2 3. Om Swastiastu. Atur pekeling titiang majangi ratu sareng sami titian nunas oratian bos-bos. Parikramo puniki jagi pacang kawitin titiang. Cek sound 1 2 3 tes percobaan mic podium selamat pagi. Om Swastiastu. Cek sound 1 2 3. Cek sound. Cek, Nuna Sampuro di tiang nganganin jero klian dua ini ring Wanasari Baleran. Riantukan kebuatan gong kaanggen ring Wantilan, ring Kayang Desa, kaanggen Malibos. Titian Nunas ayah hayan dua ini semeton lanang-lanang sinareng sami warga Wanasari Baleran. Mangde ngangkut gong saking Gria Buruan Sari bakte ke Wantilan. Jagi kangen pilen menak siwi suksemo. Cek. Cek sound 1. Mawali di tiang aturan pengeling-eling ring ratu dan sareng sami maleje bos wengi wendan unen-unenan arja lile nugraha trisakti saking Banjar Titian Sandan nunas Amplas. manoledang memetangi mangkin malesiki pengayah serati makto asep duaning wangsu pada taler sampun memargi titian nunas mangkin ledangan dumun Cek ayaman sound. wangi ring luhur dumun nggih ring pengayangan surya. Cek sound 1 2 3 tes percobaan mic podium selamat pagi. Om Ringi durus Swastiastu. ayam dumun ring luhur ring surya.
Angge sane mangkin ayab bakti wangi ring ngajang ngelingi hida batara taler rauhan ring Ratu Mas. Titian unas manoledang ngamongen Riko Siki ring ajang Ratu Mas. Cek sound, cek 1. Cek 1, cek 1, cek podium, cek podium, cek sound, cek 1. Sampun Cek ngikut satu. Raris Margian Cek satu. kanyaran sami Cek one. ring sor Cek podium, wangi cek. taler ring sor Suryo. Selamat Bayangan pagi, Suryo, selamat Raris datang. Margian. Cek 1. Cek 1. Cek podium, cek podium. Angge suksama. Cek sound 1 2 3 percobaan mic podium. Cek sound 1 2 3 tes percobaan mic podium. Selamat pagi Om. Cek sound 1 2 3 tes percobaan mic podium. Selamat pagi Om Swastiastu. Atur pekeling titiang majangi ratu sarang sami titiang unas oratiannya bos-bos santukan parikrama puniki jagi pacang kekawitin titiang. Om Swastiastu. Ayo nggih ditahan seperti ini nggih Bapak nggih dikunci nggih. Suksemo. Angge pinaging nawak titiang majang ring kramo adat sinarang sami. Duaning sampun puput ngelungsur parasita pabiokonan. Titian unas mandoledang mangkin ngambil genah melinggih duaning sembah pangubakti jago pacang ke kakawitin titiang. Titian unas mangdo sayagang antuk piranti asap sekar kuangi taler ngererah genah melinggih sane becik angge suksema. Cek 1. Cek 1. Cek. Cek 1. Cek 1. Cek 1. Cek sound. Cek 1. Cek 1. Cek 1. Cek 1. Cek 1. Cek 1. Angge mawali titiang Cek. matur majang ring kramo adat Wanosari sinarang sami sampun preside rawuh pedak tangkil ring kayangan puseh titiang nunas ledangan mangkin ngerereh genah melinggih sane pecik duaning galah pangubaktian jago pacang kekawitin titiang saya gang antuk asap sekar taler kuangi Cek podium, cek 1, cek 1. Cek podium, cek 1. Cek. sampun sayaga sinarang sami. Punapi sampun sayaga sinarang sami niki. Yening sampun ngiring asapen rien anggo sarira duwe antuk ukup asap kemuka rauhang silangan kedada ping 3 ngeraris sulang pikayon duwe majang ring linggih ide yang widiwasa kekawitin antuk unggahan sembah tangan puyung angge durus duromangku kakawitin Cek 1. angge tedun sane mangkin munggah sekar
Pengeras titi bakti majang ring linggih hida sangyang siwaraditya nunas uposaksi anggih durus sunggahan. Ange tedun sane mangkin munggah kuangi yen wenten kuangi yenten sekar taler kangkat pengeras titi bakti majang ring linggih hide betara sane mapupul liriki ring kayangan pusah ange durus sunggahan. Anggih di tiang nyelang kalah aja bos. Matur pengeling-eling majang ring ratu dadane. Sane parkir mobil niki kendaraan Anggih roda 4. tedunan kepik raris sekarnya nih ketik. Ring baler balai Subang. Anyarin wawahin Sumangdaune sekar kegingsiran satanyar. berantukan. Male jagi mengakuangi kang utawi yang kena sekar angkap kangkat. Parkir tamu niki. Nunas swara nugraha majang ring linggih hide betara sami. Anggih durus sunggahan. Untuk protokol yang di bawah untuk bapak-bapak. Mewali di tiang matur ring ratu dadane sane medue kendaraan. Anggih tedun aya banraris kuangi utawi sekar kepik kedik sekarnya nih sumpang raris ring karno utawi ring siwa dwaro pinaka cihna bakti kaping untar raris sunggahan semah tangan puyung ngaturan bakti ring majang ring linggih hidayah yang paramo sintia anggih durus sunggahan. Anggih tedun majang ring dane jero mangku di tiang nunas mangdoledang metangi jebos picang wang supade majang ring sida ring pemedek sinareng sami punika taler majang ring kramo adat sinareng sami di tiang nunas mangde piranti-piranti sekar kuangi utawi sanes sampun lungsuran sanes sampun kaangge ngaturan sembah pangobakti pupulan demun aja bos genahan raris ring genah lu sanes sampun kasayagang ring kayangan pusah angge suksema. Cek 1, cek 1. Cek podium cek 1. Cek 1. Cek podium cek 1. Cek 1. Cek podium cek 1. Cek 1. Cek 1. Cek podium cek 1. Cek 1. Cek eho. Cek eho. Cek 1. Cek 1. Cek 1. Cek 1. Cek 1. Cek son cek 1 cek. Cek 1. Cek son cek 1.
Cek 1, cek 1, cek. Cek sound 1 2 3 tes percobaan mic podium. Selamat siang. Om Swastiastu. Atur pekeling titiang majang ring ratu ide sareng. Oh. Atur pekeling titiang majang ring ratu sareng sami sanewang yang titiang. Duanin samtum tutri melinggih. Paripurkama puniki jagi pacang kekawitin titiang. Om Swastiastu. Ainggih ratu dedane sareng sami sanewong yang titiang nuna suratian bos-bos parikrama duene jagi pacang kawitin titiang. Nona satirata panganingan kayo terabasa Cek 1, cek. Cek 1, cek 1, cek. Cek sound. Cek podium, cek podium. Cek 1. Cek podium, cek 1. Cek 1. Cek sound, cek 1, cek 1. 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 Cek podium, cek 1. Cek 1. Cek 1, cek 1,
cek podium. Cek, cek. Cek sound 1 2 3 tes percobaan mic podium. Selamat siang. Cek satu, cek satu. Cek satu. Cek sound 1 2 3 tes percobaan mic podium. Selamat pagi. Om Swastiastu. Atur pekeling titiang majareng iratu sareng sami titiang unas oratian bos-bos santukan parikrama puniki jagi pacang kawitin titiang. Om Swastiastu. Cek satu, cek. Titian unas uratian majareng iratu sareng sami titiang unas galah bos-bos santukan titiang jagi wenten gladi yel-yel titiang unas majareng kramo sareng sami mangda ledang mulai bos ngadag drikinge sareng sami majang kauh nikinge tiang nunas mangda sane jagi mimpin yel-yel malah jebos tiang nas mangda nampak ring genah puniki. Aing nggih asa punika atur pekeling titiang matur suksema. Malipisan titiang nunas uratian, titiang nunas mangde sampunan kentan demun. Doh ring genah puniki nggih santukan titiang wenten gladi aja bos ring yel-yel suksema. Cek, 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 cek. Cek satu.
Anggih, yen ing sampun sami boleh ngelungsur wang supada lan bija. Titiang nunas cakupan karo kalih malih pisan pamitan raga aturan duenyane soang-soang. Anggih, juru mangku lurus kawitin. Anggih puput suksema. Sane mangkin dados metangi diwau sampun wenten pawarah-warah majang ring prawarta kekarya. Durus mangkin walian titiang galah majang ring prawarta kekarya. Anggih durus. Cek. Anggih matur sesama Ratu Haji pinaka pengentar karya. Atur pinang titiang majang ring Ratu Haji penglingsir griya sinareng sami, Ratu Niang, Ratu Biang sinareng sami angga griya. Dane jeremangku kayangan sinareng sami, dane jeremangku pemerajan kawitan sinareng sami, semeton prajuru, semeton serati, warga sinareng sami, kala semeton titiang ring kepanitiaan, riantukan galah niki sampun lintang niki. Titiang nunas mangda digelis ngerauhin kegena perantenan, jaga aturan Bogo Sumatera. Riantukan malibos ring galah setengah satu, sampun jagi wenten pengrauh saking Bapak Bupati sarang sarang semeton staf utawi sanesiosan oleman jagi ngerauhin ring galah setengah satu. Riantukan menika titiang nunas riantukan galah sampun niki kenten titiang nunas mangda digelis ngerauhin ke perantenan. Suksema. Ring seksi kebersihan, majang semeton seksi kebersihan, ledang rauh ring jeruan. Ring jeruan titiang nunas seksi kebersihan riantukan Bapak Bupati jagi ngeranjing ke jeruan. Dari kantoran sembah bakti suksema. Ini sodo rayunan utawi aturan duwene sampunan dumun kelungsur. Riantukan pemargi karya jagi kelanturan. Ini sodo utawi aturan sampunan dumun ngelungsur. Riantukan inggian karya jagi ngelantur. Suksema. Tala ring semeton warga senareng sami, ri sampun poleh katuran Bogo, sampunan dumun mau pamit. Riantukan jagi ring ditiang nyanggre oleman Bapak Bupati sareng staf senareng sami. Suksema. Cek. Titiang nunas yang seksi penerima tamu mangdang rahin kejeruan. Seksi penerima tamu tala semeton ring protokoler titiang nunas mangda koordinasi inggian genah Bapak Bupati jagi melinggih ring jeruan. Suksema. Cek 1. Cek. Atur pegiling ditiang majang ring semeton warga sinareng sami 5 Banjar. Kaping pertama riantukan Bapak Bupati sarang jajaran jagi tedun rike ring pertigaan ring ajeng pos kamling. Titiang nunas mangde semeton warga sinareng sami nyangre rike ngadeg utawi pagar betis. Kaping ajang titiang nunas saking semeton warga Wanasari Baleran di ke kaping ring sisi kaler. Paling harap ngelantur semeton warga Wanasari Tengah. Sampung gendeng ngelantur warga Banjar Priukti. Sampung gendeng ngelantur semeton warga Banjar Wanasari Belodan. Kaping untat semeton warga Banjar Abian Lalang. Nika titiang nunas malibos mejejer lanang istri. Malibos jagi kemargian gladi keenter oleh protokoler saking Humas Pemda Tabanan. Malih walian titiang
Ingyan isi rika ring Arab utawi ring Ajeng. Malibos jagi keintar oleh Umas Protokoler Bapak Bupati Suksemo. Sedereng Bapak Bupati rau, sekadi atur titiang wau, sedereng majejer, jagi kemargian gladi bersih, ingyan yel-yel. Nika keintar oleh warga istri. Melibas wendan saking protokoler talar jagi mandu. Komando nika jagi kepandu oleh semeton ring protokoler. Nika ring ajang jabo sisi, ring ajang podium. Majang ring jeram desa, riantukan Raino Dibi, santukan Bapak Bupati Makayunan komando niki istri, riantukan Raino Dibi, Ratu Haji Yudik sana ke judi, mungkin Bapak Bupati Makayunan mangde istri ke judi saking bendesa adat. Durus bendesa adat dua ini nyudi semeton warga istri. Semeton lanang kebersihan. Oh nggih semua. Riwus nyapu rika diki wenten kapet merah malih. Niki koordinasi sareng Ratu Haji Tut Griya Bian Alang. Semua. Alit-alit duene sane jagi masalah nari tarian penyangra durus mun kejeruan muspa dumun penari alit-alit tarian penyambutan durus mun kejeruan muspa dumun lungsur wang supada talar. Cek, cek, cek satu, cek, cek satu, cek, 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 cek. Cek satu, cek, cek satu.
Atur pekiling ditiang majang ring jero bendesa ketunggu inggian nama semeton isri sane jagi ngomando yel-yel ketunggu oleh semeton protokoler. Malih pisan titiang atur pekeling majang ring ratu serang sami sane kesudi dados mandu yel-yel titiang nunas mando ledang ngerauhin ring depan podium depan tempat acara. Malih pisan atur pekeling titiang sane poleh kesudi dados mandu yel-yel titiang nunas mando ledang rauh ring genah seremonial. Suksema. Cek. Semeton prajuru desa isri sane kejudi oleh bendesa adat duene jagi ngomando yel-yel durus koordinasi sarang protokoler Pemda Tabanan. Suksema. Cek, cek. Sane mangkin titian nunas titian nunas manjeng ring ratu serang sami titian nunas mangda ledang ngadag dumunna jebos riki nggih. Jagi titian gladi jagi dokumentasikan untuk yel-yel. Titian nunas ping banget. Manda ledang serang sami wargi lanang istri sami titian nunas mangda ledang ngadag dumun riki. Aing nggih pinageng nawak di tiang niki nggih. Majang ring kramo desa adat Sinarang Sami. Kramo desa adat Wonosari sanewangian di tiang. Adi tiang nganganen prajuru desa adat duwe taler jaga pacang memandu niki ngewentenan yel-yel yel-yel bupati nyambut Bapak Bupati Tabanan niki nggih. Sadurung kal jagi pacang kangge ngiring dumun sikian napi wastana mangda becik malih jebos
yel-yel duwe nggih. Elingan niko, niki yel-yel ten akeh ten niki gede. Gede. Ah. Nggih. Niki titian unas mapupul dumun diki jebos. Duaning latihan yel-yel jaga pacang angge. Nyangrau tawi nyambut kedatangan Bapak Bupati Tabanan Malih Jebos. Sampun saya go niki, sampun sami magdo kendan. Niki yel-yel gede niki 5 kali. 5 kali. Niki wenten Malih Jebos ritat kala titiang ngenikang Wanosari. Jawaban pertama dari kramo adat Sinarang Sami niko era baru. Nggih, niko ka pertama. Wanosari kedua niko jawaban idodane aman, unggul, madani. Nggih. Sane kaping 3, Wanosari kaping 3 niko jawaban idodane jaya, jaya, jaya. Kaping 3. Nggih. Kaping 4, Wanosari kaping 4 niki jawaban idodane merdeka. Nggih, sampun. Sampun kendar aris kaping 5 terakhir niki yening titiang ngenikang Bupati Sanjaya 2 periode. Tangan 2 taler 2, ampunan 3-nya nak durung ping 2. Nggih. Nggih, sampun. Sampun eling niki. Nggih. Nggih, tepuk tangan yen sampun Bupati Sanjaya 2 periode. Raris lantur tepuk tangan. Nggih. Ampun. Ampun saya go niki sareng sami nggih. Ndayang coba ditiang mungkin pisan dumun niki. Ampun saya go. 1 2 3. Wanosari. 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 Bupati Sanjaya. Nggih, suksemo. Weh, mantap nih kau. Ampura niki ampura. Nunas Suratian Malih Bos. Titiang Nunas Malih Jebos di tatkala nyawis napi sane ke enter oleh Kenten pemandu titiang Nunas tangan nggih. Tangan mangna mengepal sami nggih. Tinggi-tinggi. Wanasari era baru. Wanasari aman, unggul, madani. Wanasari jaya, jaya, jaya. Wanasari merdeka. Pokenten Bupati Tabanan 2 periode. Nggih, tepuk tangan pun Kenten terakhir. Nggih, sampun. Titian Nunas mana ngadag aduh. Oh, ngadag. Sami ngadag Nggih, mriki. ngadag sami nggih. Ngadag mriki. Majang ring kramo nampak-nampak niki. Titiang Nunas mando ledang ngadag. Ndayang malih pisan nggih. Oh nggih, yen tanuning ngadag berdiri, yen tanuning berdiri mejujuk. Sampun. Sane ring ungkur ring ajang dan pun api. Niki mangdo panggihin sareng Pak Bupati Malih Jebos. Nggih, mriki demun niki duaning wenten pelaporan niki nggih. Titiang Nunas ping banget Malih Jebos mewali ja melinggih rika. Nggih, riki nampak demun. Lanang-lanang nalet mangda ledang nampakin mriki. Titiang Nunas kramo lanang daler niki mangda wenten rawuh riki nggih ring di ring ajang state niki. Mriki maju demun kedek. Riki. Lanang-lanang titiang Nunas mangdo metangi demun Jebos mriki nampak lanang-lanang. Kramo adat lanang. Titiang Nunas mangdo wenten rawuh ring ajang state. Nggih. Iring titiang ngewentenan yel-yel demun Jebos. Nggih niki yen becik yel-yel duwe sira uning tambah malih benjang dana duwe. Cek sound. Nggih. Mriki bikin melingkar nggih. Nggih mriki. Nampak dan pun api Malih Jebos mewali ja mereka. Setengah lingkaran Riki ring ajang state niki setengah lingkaran. Ambil setengah lingkaran.
Nggih, niki reng ajangan gede nggih. Ingki lanang niki sanereng kenten metangi dumun jebos. Pangwenten pelaporan mandan niki ring. Pangring gelis niki. Bapak sampun nampak niki. Mriki dumun jebos pangwenten lanang niki nggih. Lanang niki masa istri mantan niki. Cek satu. Oh, ini. Sampun niki. Tak ada meniki ya. Oh, nggih. Nggih niki. Nggih, sampun niki. Sampun. Elengan Wonosari era baru, Wonosari aman unggul madani. Oh, tes. Nggih, ibu-ibu sareng sami semangat nggih. Wanasari. 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 Bupati Sanjaya gitu nak. Aduh, tulisan merah. Nggih ampura nek niku wau gladi nggih. Set gigis nggih Kang Yang. Bupati Sanjaya. Kerasin bindik malih jebos. Wanasari. 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 Bupati Sanjaya. Terima kasih. Sane mandu mulai jebos sampunan doh melinggih mulai jebos paling di tiang arahnya. Nggih durus mewali sampun kegenah wawu. Sampun kenten malih pisan di tiang atur uning majang rengi ratu serang sami. Malih bos-bos. Malih pisan di tiang atur uning. Titian Nunas latihan majang rengi ratu serang sami nggih malih Titian Nunas di tepengan malih jebos Bapak Bupati memberikan sambutan dan beliau menyampaikan pantun niki pantun saking Bapak Bupati. Apabila Bapak Bupati menyampaikan pantun 2 bait nike majang ring iratu serang sami maneledang menjawab dengan kata becik nggih. Titian contohkan ring pusnasari wetan karya agung wasta ngeteg linggih nika dijawab dengan becik nggih punten medasar antuk mana suci lan lascarya dugi yadnya memargi antar rayu kepanggih. Titian Nunas tepuk tangan nggih. Bait 2 bait pertama nika mandaledang iratu nyawis menjawab dengan kata becik. Sampun kenten 2 bait terakhir nika Titian Nunas tepuk tangan. Nika mangda kompak. Nggih, punika nalar yang ring saat yel-yel Titian Nunas mandaledang pisan, iratu sareng sami mandaledang semangat pisan. Nggih, asapunika sane presida Titiang atur uningan, Titiang matur suksuma.
Cek, cek. Cek, cek, cek.
Cek. Titian hilang galah. Majang ring semeton lanang. Malepisan majang ring semeton lanang warna sari baleran. Sane poleh amongan mendak Ratu Peranda yaja mana. Ratu Peranda ring Gria Jumpung Baleran. Nika kaping pertama Pak Lina. Nomor kali Pak Ari Santika. Nomor 3 Pak Orisa. Nomor 4 Pak Erik Sukawirya. Nika boleh amongan mali jebos jagi mendak Ratu Peranda yaja mana. Ingyan galah mali bos ri sampun peilen pemargi ida betara ring kayangan pusar jagi lungo ke kayangan puro desa. Kirang langkung ingyan galah sawatara setengah 3. Nika malibas wenten malih pewara-wara. Mangda kuningin malih pisan uniang titiang. Semeton lanang sane poleh amongan mendak Ratu Peranda sang yajamana Gria Jumpung Baleran. Pak Lina. Nomor kali Pak Ari Santika. Nomor 3 Pak Orisa. Nomor 4 Pak Erik Sukawirya. Nika mangda ngelingan semeton Sinarang 4 malibos koordinasi ring semeton seksi transportasi. Ingyan galah sawatara setengah 3. Kirang langkung malih wenten pawar-warah sedereng memargi. Suksema.
Nawagang didiang matur pengeling-eling ring kerama adat lanang cumang dene sarang-sarang ngiring yang resepeng rauh Bapak Bupati genahnya nirika ring depan pos kamling posko pecalang untuk semua. Nawagang didiang melipisan wawanin matur keramu adat lanang mondoledang kejabuan puniki ngiring sarang-sarang nyangre Bapak Bupati genahnya ring pos kamling beduran nggih. Awak mewali didiang wawanin atur macam ring ramu adat lanang semanggane diki nyarengin nyangre saking jabo sisi malipisan wawanin didiang ramu adat lanang mandesami marahin dideng ring jabo sisi niki jagri nyangre sepengrauh Bapak Bupati.
Jackson, Om Swastiastu. Cek satu. Cek.
Cek. Cek 1 1 2 3 Om Swastiastu. Cek 1 2 3 cek sound. Suksema. Nanti kan dia yang ini ya. Dan terus tegak juga. Setiap dagingnya linggihin kan ya. Setiap dagingnya kursi linggihin kan ramon. Mangku dan dua pelinggihan. Tapi dikinya anu pasti. Ya dikinya. Kondisikan dikinya. Ya. Ya itu sama bisa aja. Panggil disadar. Sadar.
Bawa di sini ya dikit. Hah? Terus bawa. Sini aja. Siniin.
Cek 1. Nawag di tiang keramu senarang sami riantokan Bapak Bupati sampun nampe lurus jumun ambil genah utawi posisi nyangre sapangrau Bapak Bupati suksema. Bapak Bupati sampun ngeranjing ring Priukti, durus saya go demun. Nawagan di tiang ring keramu adat lanang, durus sarengin Riki, ring jabo sisi. Sane belakang kamar mandi durus tedun dumun, malih bos malih melinggih mereka sarengin nyangro Riki, ring jabo sisi.
cek sound cek. Cek. Cek, cek. Inggih, titiang nunas uratian idodane sinarang sami. Om Swastiastu, Om Wiginamastu. Majang ring olaman titiang, Bapak Bupati Pinake Murdaning Jagat Kabupaten Tabanan, Sane Dahat Wangian Titiang, Sahe Angge Sinarang Sami, Taler Sane Dahat Wangian Titiang, Suksemodahat Aturan Titiang, Duaning Sampun Ledang Nodia, Rahine Sane Mangkin Ringkayangan Puseh, Desa Adat Wanasari. Duaning bakti pokare duene sampun puput katur, mangkin kelanturan inggian punike dudonan karya utawi ed karya pamuspan. Duaning piranti sane jagi pacangangin muspe sampun saya gieu, titiang nunas olamah titiang sinarang sami, ngiring becian linggih sinarang sami, raris ningan kayun. Ngelantur raris ukup karo kalih ke muka angga ping 3 pinake niase jagi nyucian ring sejeroning angga sarira. Yening sampun
ngiring tungilan Bayu Sabdo Idep malarapan atuk sembah puyung sulangan kayun ring linggih hidup sang yang widiwasa. Inggih durus munga. Inggih dedun. Bakti kaping kalih mepiranti untuk sekar. Pangarcado bakti ring hidup terus Surya Raditya. Durus munga. Inggih dedun. Bakti kaping 3 mepiranti untuk kuangen. Ngasti di bakti ring linggih hida batarop dari sana melinggo stano iriki ring kayangan pusa. Inggih durus munga. Inggih dedun. Selanturnya malih mepiranti untuk kewangen. Bakti pernamia ring ide batara sama daya. Sepisanan gelungsur waranugraha ring ide batara sami. Inggih durus munga. Inggih dedun. Ayaban kawangan ike kepik sekar sumpangan ring rambut utawi ring karna pinaka cihna waranugraha ring ide batara sami. Kaping utat mangkin munggah sembah puyung malih pisan bakti ring sang yang acintia. Inggih durus munggah. Inggih puput pamuspan titiang lunas sering dan jeramangku saneh polih hamongan durus nedunan wasupada laris picayang ring ratu olaman sinarang sami. Dewa
yang suara. Inggih. Duaning ilen pemuspan duwene sampun jangkep ngiring munggah sembah puyung malipisan ngaturan para musik semua ring linggih hida. Inggih durus. Inggih puput. Majang ring ratu olaman titiang sinareng sami. Duaning pamuspan sampun puput. Titiang nunas mandoledang. Nyujur genah ring seremonial sane sampun kacumawisan ring japosisi. Inggih matur susema. Swastiastu, atur titiang majang ring ratu idadane keramu adat. Sane melinggih ring ajeng stit puniki sumangdane ngadak dumun. Sampun Bapak Bupati melinggih wau raris ratu idadane titiang sareng sami sarang-sarang melinggih. Suksema. Titiang nunas sareng sami niki sane ring jabo sisi di depan stit niki ngadak dumun sareng sami. Yang lunas keramo sane ring jabo sisi niki ring pinggir margi mengdo kejeroan niki munggah ring ajeng stit. Sareng sami dunas titiang niki durus ngeranjing.
Inggih suksema durus moali melinggih. Nunas uratian Ratu Idedane Sinareng Sami, swasti prapta aturan titiang lan acara ring ngerahne mangkin kawitin titiang antuk ngaturang pangastungkara panganjali umat. Om Swastiastu. Inggih Idedane Sinareng Sami sanewang yang titiang pinake pemabah acara jagi keaturang tari sekar jagat. Majang ring penari inggih durusang. Info dari Pak Sekda, semetona ampunan ijan bagi Swastiastu, majang ring semeton titiang Sinareng Sami, warga Wanasari. Durusan regena sane teduh, hariantukan Surya kantun sedang tajak niki. Majang ring semeton titiang Sinareng Sami, warga Wanasari, sane nguratiang pinake pengrauh sang oleman Bapak Bupati Talaring jajaran kami titiang lunas mendengarah genah sane teduh. Suksema.
Inggih sane Suciyanti tiang dane jero mangku lanang istri sarang penglingsir griya, sane Mustikanti tiang Bupati Tabanan, sane Wangyanti tiang anggota Komisi 4 DPR RI, Ketua DPRD Provinsi Bali, Ketua DPRD Kabupaten Tabanan, kesarangin anggota DPRD Kabupaten Tabanan, sane Wangyanti tiang Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan, Kepala Perangkat Daerah Ring Wewidangan Pemerintah Kabupaten Tabanan, talar Kepala Bagian Ring Wewidangan Setda Kabupaten Tabanan, Kelompok Hali Pemerintah Kabupaten Tabanan, Kepala Bank BPD Cabang Tabanan utawi Sane Ngangganin, Sani Kusumayanti tiang Camat Tabanan, Ketua PHDI sekaligus sebagai Ketua Majelis Desa Adat Kabupaten Tabanan, Majelis Desa Adat Alitan Kabupaten Tabanan, Sane Wangyanti tiang Bendesa Adat Sekecamatan Tabanan, Perbekal Desa Adat Wanasari, Bendesa Adat Desa Wanasari, talar Ide Uleman Sami Sane Kusumayanti tiang. Melarapan antu Asung Kartawara Nugraha Ide Yang Widiwasa, Ide Dane Preside Mepupul Iriki, Jagi Iring Titiang Ngemeletin acara, karya memungkah ngentak linggih ngusabanini lan tawur agung ring pura pusah Desa Adat Wanasari, ring rahinane mangkin sanis cara pon wuku dungulan pinanggal 5 Agustus warsa kalih tali kalih 23. Inggih hidedane sinareng sami sane Wangyanti tiang acara jagi kelanturang antu atur pioning saking prawarta kekarya inggih durusan. Angge matur susemo majeng ring penginter, sedereng titiang kawitin lugudayan titangan turang pangastung karo. Om Swastiastu. Kaping ajang titiang aturan suksemo untuk pengerau Bapak Pinaka Mudanding Jagat Kabupaten Tabanan, talar aring sang uleman sinareng sami, talar sedereng titiang lantur nguningan perindikan laporan saking pawatake, titiang wenten atur nguningan inggian pantun kedik. Manda ledang semeton sinareng sami, manda nyaringin mali jebos. Kesenggol meli martabak keju. Ujanan ngai bajune belus. Tabanan era baru terbukti sampun lebih maju. Jalan-jalan Tabanan terbukti sampun akeh mulus. Anggih suksema majang ring semeton warga sinareng sami. Anggih kelanturan titiang sane Wangyan titiang anggota Komisi 4 DPRI. Bapak Bupati Tabanan, Ketua DPR Provinsi Bali, Ketua DPRD Kabupaten Tabanan, anggota DPR Kabupaten Tabanan, Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan, Kepala Perangkat Daerah di lingkungan pemerintahan Kabupaten Tabanan, Kepala BPD Tabanan Sane Nganganin, Kepala Cabang Pembantu Penebel Bank BPD Bali, Camat Tabanan beserta unsur Porkopinda, Pincam, ampuron iki. MDA Kabupaten Tabanan, MDA Alitan Tabanan, Jira Bendesa Adat Sekecamatan Tabanan, Jira Perbekal Desa Wanasari, Jira Bendesa Adat Desa Wanasari, talar para uleman sane siosan sane nenten presida titiang uningannya. Anggih matur semua oleh bisa uniang titiang talar titiang unian unas pengampura, inggian penyangre penyapa talar pisuguh sane katur ring semeton oleman sinareng sami, riantukan sampun riajeng durus tumun pisuguh druyan kewentanan nyane, santukan titiang sinareng sami ring warga ngaturang suksemane manah nembe titiang niki presida metemu rasa ketemu sarang semeton utawi Mudanding Jagat duwene talar ring setap sinareng sami
ring pemekas karya ngantek linggih sane jagi kemargian sekadi sane koda ring pengentar acara dua ini. Ingin tujuan karya ngantek ingin tujuan karya sane kemargian ring namang sane jagi rauh. Ingin penika karya ngantek linggih ngusabonidi taur agung talar mupuk pedagingan. Nika pemekasnya tujuan karya sane jagi kemarian ring pinanggal 13 Agustus 2023 likur. Riantukan iwau presida titiang uningan ingyan tujuan karya penika santukan karya peniki wau neme presida kemargian nenten iwang titiang minaban sampun lintang ring 100 warsa. Riantukan pengelisir titiang sane sampun jemenek sampun dados betaroyang taler nenten nenin manghin karya sekadi peniki. Nah, santukan karya peniki ageng neme taler. Kerahuin taler yang mudani jagat taler semeton sinarang sami titiang aturang sumaning mana ingin pelaksanaan karya peniki ngawit ring pinanggal 4 Mei sane sampun lintang. Taler ring perencana karya penika sampun ngawit lintang ring telung warsa. Saking telung warsa semeton titiang warga Sinarang Sami sampun mentaki-taki nanging sangkaning las cara sangkaning semangat ki Sinarang Sami Bapak Ibu Sinarang Sami niki ngangge modal nekat kemanten gitu. Ngapi mawinan titiang modal nekat riantukan nenten menduwe modal jinah. Niki titiang uniang suksema majang ring Bapak-bapak Sinarang Sami sampun presida jagi ngwantu. Titiang sampun boleh kenten napistana. Boleh sampun matur sarang bapak-bapak sane presida ngerahuin dawak niki. Sampun gindan rencana selanjutnya sane kemargian wusan karya penika domogi. Bapak Sinarang Sami, Bapak Ibu pemekasnya ni mangde presida taler ngelanturan riantukan titiang ring warga Wanasari kalih niki kayangan du ini. Titiang Riki ring kayangan pusah matiosan kayangan desa duwene nenten dados siki dadosna kantun meduwe PR kendet. Nah rianto kamnika dumugi Pasuician Hidup Tara Sinarang Sami keledangan Bapak Ibu Sinarang Sami presida ri sampun puput karya niki wenten kantun kayangan desa ring Wanasari. Nah dumugi Pasuician Hidup Tara keledangan Bapak Ibu Sinarang Sami warga Sinarang Sami sampun jumpu kita kalau Bapak Ibu Sinarang Sami sampun ledang mapice ring warga Wanasari tala titiang lunas warga Sinarang Sami mangdo ngilingan Bapak Ibu duwene sane sampun munggah ring pemerintahan. Ika tunas titiang majang ring semeton warga Sinarang Sami. Manda kuningin talar sampun niki majang ring Bapak Bupati, talar ring Bapak Adi Wiritama, talar sampun jagi mopice. Talar titiang sampun saking Bapak Made Urip, Bapak Agus Adi Darmawan, Bapak Aji Wastana, Bapak Wayan Witnyana, Bapak Arnamo, Bapak Ketut Wisna, nika Bapak Ketut Wisna calon DPRD RI, talar nyarangin jagi mempunia. Manda kuningin majang ring semeton Sinarang Sami, warga Sinarang Sami, Bapak Bupati duwene jagi mempunia kebo Yus Merana. Suksemo. Bapak Made Urip nika kebo. Malih tepuk tangan tunas titiang. Bapak Agus Adi Darmawan nika Sampi utawi Banteng. Bapak Adi Wiryatame Bapak Adi Wiryatama Jinah
dasa yuta taler penyung. Ampura titiang terlalu semangat niki kuningan. Akeh boleh kenten pica niki. Taler Bapak Haji Wastana nika kambing ukut. Bapak Wayan Widnyana nika taler kambing. Bapak Arnawa nika kambing selem taler sampun kerawan rahina dipi ring kanan pusah. Suksema Bapak Nyaman. Landur Bapak Ketut Wisna calon DPD RI nika kambing malih. Minaban didiang semeton Bapak Ibu sane dereng durusan malih jebos. Oke, matur semua kirang langkung titiang matur niki ampura banget. Mangdan enten titiang grogi nembe titiang matur majang ring Bapak Bupati, talen Bapak DPRD Sinarang Sami. Akeh tidak matur riantukan Bapak Ibu akeh taler wenten jadwal niki. Ampura banget sampun nyita inggian waktu Bapak Ibu Sinarang Sami suksemo sampun ledang menyempatkan diri ngerahuin ring kayangan pusah peduen desa Kramo titiang sareng warga Wanasari. Sampun titiang uningan akeh jagi tunas titiang majang ring Bapak Ibu Sinarang Sami riantukan titiang ring desa Wanasari akeh taler PR punika. Mangda nyangkepin punapi antuk anunas majang ring Bapak Ibu Sinarang Sami mangda ngelantur keledangan Bapak Ibu. Mangda nenten lali malih. Nika unian titiang matur susemo taler nunas pengampura akeh kekirangan titiang ring panitia titiang selaku ketua panitia, taler ring semeton ring panitia, ring penyangra, ring warga Sinarang Sami, kekirangan penyangra penyapa sekadi atur titiang wau, sedereng titiang sinep, titiang lantur malih maturan pantun. Maka ledang kesarengin ring warga Sinarang Sami. Melalui ke desa Wanasari, napokin bajang jegeg adane komang. Suksema banget Bapak Bupati, sampun wantu ring desa titiang. Sinap titiang anduk pramo sandi. Om Santi Santi Santi. Om suksema. Inggih Rita Ratu Idedane Sinarang Sami sanewang yang titiang. Acara jagi kelanturang antuk sembrama wacana saking Bupati Tabanan. Durusan. Nggih, matur suksema pisan iki. Luar biasa wow pantun jero Benesa titiang tokoh titiang iki manggala karya. Tepuk tangan pantunnya luar biasa. Saru wow misi mendaging grogi tapi memang pura-pura grogi kan. Wow Pak Adi wow mengingatkan titiang pokoknya maleje bos sampunang lali ikan lele ikan mujair gitu ya. Dan bertele-tele sami cair gitu. Nah, sami cair wow apa yang disampaikan wow masalah PR kan RP kan balik nenge kan sampun sadia sarang sami sekali mangkin pekedek pekenyung sami sampun ikan lele ikan mujair pokoknya sami cair nggih sami cair tadi wau di tiang rauh nyingain ibu-ibu cantik-cantik pisan nyambut di tiang niki tepuk tangan buat ibu-ibu sarang sami. Cuma ada pertanyaan niki lanang-lanangnya di jauh niki. Wenten tajen mungkin niki. Nggih. Di belakang pebat ngelawar. Jadi Pak Sekda malih bos boleh aturan jadi bos ajangan karena ngelawar genah kosa nggih. Nah, nggih. Dan api semangat. Singkat tiang ibu-ibu cantik-cantik terus niki. Nggih, tepuk tangan malih pisan niki. Luar biasa. Nggih, kaping ajeng sane banget.
suciang titiang, sene banget kesumayang titiang. Dan mangkun titiang sarang sami riki lanang istri, sarang sutri, sarang sami. Kaping kalih hari niki betul-betul hari yang sangat berbahagia. Apa yang disampaikan wau sareng manggala karya di tengah-tengah puncak menjelang puncak karya niki wenten uleman niki lengkap rauh datang di tengah-tengah upkara pecara niki yang tiang hormati di sebelah kanan titiang Pak Made Urip Pinaka anggota DPR RI. Beliau adalah tokoh kita sani sampun suwe bisa ngayah ring pusat dados anggota DPR RI yang duduk di Komisi 4 sepisanan beliau adalah Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia. Beliau khusus datang meriki aja titiang ngupe saksi karya sane agung pisan niki. Kaping 3 hari niki juga patut berbahagia, kita juga dihadiri oleh tokoh kita. Di sebelah kiri Bapak Made Dirga, Bapak Nyoman Adi Wiryatama. Beliau pindah ke anggota Ketua DPR Provinsi Bali dari fraksi PD Perjuangan. Dan beliau tokoh kita, senior kita, beliau bupati kita 2 periode kemarin, Pak Adi Wiryatama. Tepuk tangan buat beliau, luar biasa. Sesibuk apapun beliau, tadi Pak Urip juga menyampaikan sarang titiang, karena boleh uleman ngupe saksi yatnya, sani luar biasa niki, hadir driki demi semasyarakat ida dani titiang sarang sami driki. Luar biasa, tepuk tangan malis pisan niki. Wow juga di Pak Adi juga menyampaikan bahwa wenten wau utusan ring provinsi ring mewakilkan daripada Bapak Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster. Beliau sudah hadir tadi, tepuk tangan boleh buat beliau. Begitu juga yang titiang hormati, titiang didampingi hari niki oleh Bapak Made Dirga, sebelah kiri titiang selaku Ketua DPRD. Boleh tepuk tangan, jangan ragu-ragu. Pangten ilang kiap niki. Yang sampun tepuk tangan kan ten kiap nggih. Begitu juga yang tiang hormati niki penuh dengan anggota DPRD tingkat 2 Kabupaten Tabanan. Pertama juga hadir Bapak Nyoman Arnawo, pinaka Ketua Fraksi PDI Perjuangan. Dan hadir juga anggota DPRD Kabupaten Tabanan, Bapak Wayan Witnyana, Pak Regen, luar biasa, tokoh kita. Dan hadir juga hari niki anggota DPRD tingkat 2 Kabupaten Tabanan dari fraksi PDI Perjuangan, Bapak Gusti Komang Wastana, Jimang Alang niki. Tepuk tangan buat beliau. Calon DPD RI, Bapak Ketut Wisna STMM, calon kuning DPD nggih, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia nggih. Jadi beliau juga boleh uleman ngupe saksi meriki luar biasa. Juga hadir calon DPRD Provinsi Bali, Bapak Wayan Agus Adi Darmawan juga hadir. Juga hari niki titiang kedampingin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan. Boleh tepuk tangannya membuat Bapak Sekda. Habis itu juga Kepala Badan Brida yang mendampingi tiang, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Capil, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Sekretaris Dinas, Kepala Bank. Akeh pisan niki termasuk camat juga yang hadir yang mendampingi tiang. Tepuk tangan niki, luar biasa. Titiang sudah perintahkan kepada Pak Sekda dan jajaran ritat kala wenten ngupe saksi apalagi upacara suci sekali mungkin.
usahakan jangan hanya bupati saja hadir, ngumpul saksi sama sekda. Ajak semua kepala-kepala dinas yang memang ada hubungannya dengan yadnya upekara upacara. Tujuannya adalah nyarengin ngumpul saksi. Mangde karya niki betul-betul di tiang ring eksekutif pemekas maupun temening legislatif betul-betul ngerauhin ngumpul saksi yadnya niki mangde luar biasa. Mangde memargi antar labda karya sida ning don nggih. Luar biasa niki. Luar biasa tiang memang tiang mintakan untuk hadir. Tujuannya adalah semakin banyak hadir semakin baik nih Kak. Karena tiang baca sastra tujuannya adalah niki bukan Pemda, niki bukan rombongan sirkus kemo mai dan ngedan. Jadi betul-betul ngumpul saksi. Satu sembahyang, doa, kedua juga bagaimana juga kita secara pribadi juga sembahyang, berdoa sehingga semakin dekat dengan ide Sang Hyang Widi Wasa. Begitu juga unsur Porkom Pincam yang hadir yang tiang hormati ada TNI Polisi, kelompok ahli, kepala bidang dan fungsional juga yang hadir, pemekas majelis MDA ring Kabupaten Tabanan, pengelisir titiang Pak Yan Tondro, tepuk tangan buat beliau. Hadir tadi Cingak Titiang juga Niki Majelis Halitan MDA ring Kecamatan dan Jero Bende Swadat sejebak Kecamatan Tabanan yang kompak pisan niki luar biasa. Tepuk tangan. Niki titiang lihat ring Kecamatan Tabanan ada seperti model yang becek ketika ada di desa mana ada ngedaglinge Bende Swadat sejebak kecamatan ngerauhin ngumpul saksi ini tradisi yang sangat baik yang luar biasa tetap perlu dipertahankan. Begitu juga yang tiang hormati pemekas niki Pak Perbekal Jero Bende Swadat titiang riki sareng sami tokoh-tokoh niki sareng sami dan Bapak Ibu Krama Titiang, Ratun Titiang, Gusti Titiang sareng sami riki, adik-adik Yohana sareng sami sane tresno sehen titiang. Tepuk tangan dulu sareng sami niki luar biasa. Ring pusah Wanesari wenten karya agung mewasta ngenteg linggih. Medasar antuk manah suci las carya demugiatnya memargi antar rahayu kepanggih. Niki doa khusus niki sekalian pantun niki nggih. Berikutnya krama ngayah nyelet belati jaging aryanin tetaring padmo. Dewayatnya pinaka cihna bakti wargi ngemargiang dharma agama nggih. Luar biasa pisan niki. Nggih semeton titiang sareng sami garjita pisan manah titiang sandukan titiang boleh sadu ajeng sadu arep sareng semeton sareng sami ritat kala titiang ring pemerintah daerah Kabupaten Tabanan, Pak Urip, Pak Adi Wiryatamo, Pak Koster, sarang Pak Dirga, sarang semeton DPR, sarang sami, boleh uleman, ngupes saksi, yatnya sane kewangun oleh Krama Titiang Riki ring desa adat Wanesari. Jadi titiang ring pemerintah daerah Kabupaten Tabanan menyambut baik pisan yatnya karya niki. Napi malih wau kepireng titiang dan boleh nyingain hampir 100 tahun yang lalu belum pernah ngewangun upacara yatnya sekadi makin ageng niki nggih belum pernah niki apresiasi sangat luar biasa niki sangat luar biasa. Artinya kalau titiang lihat semeton titiang riki ring desa adat Wanesari minap sampun kejodi pisan untuk ngewangun yatnya karya niki. Titiang yakin titiang medue manggala riki pemekas manggala karya lan jero benesa lan anggo sejebak ring desa adat Wanesari membuat sebuah perencanaan niki tiang irasa tiang tadi tanya tidak cukup 3 bulan apalagi 3 tahun yang lalu sudah kerace-race jaging wangun yadnya dan dari bulan Mei sudah terkonsepkan napi malih pirang titiang wau tanda kutip
modal nekat. Kalau di Surabaya namanya bonek, bondo nekat gitu nih. Riki modal nekat. Tapi terbukti bukan hanya sekedar modal nekat. Tiang yakin sang kaning tulus lascarya, sang kaning wulat bakti sareng ida betara sane berpoyang Riki. Beliaulah menuntun krama di tiang Riki. Beliaulah yang di atas memberikan sinar suci, jalan yang terang, sehingga yadnya niki memargi antar labda karya sidaning don. Luar biasa yadnya niki, luar biasa. Jadi titiang yakin krama titiang Riki, semeton titiang Riki ngewangun yadnya pasti semua ada maksud dan tujuan. Ngentek linggeh musabe nini Taur Agung. Niki sesuatu karya yang sangat luar biasa. Napi malih medaging mupuk pedagingan. Niki karya yang sangat luar biasa menurut kita sebagai orang Hindu. Artinya di saat kita inilah ada momentum sejarah ikut peran serta ngayah. Ngayah meyadnya. Yadnya artinya korban suci, ngayah. Karena yadnya itu bukan hanya diukur oleh berapa nilai material yang dihabiskan. Yadnya korban suci kan apa yang kita lakukan, persembahkan terhadap Ida Sang Hyang Widi Wasa yang berproyangan Riki, ring kayangan luhur pusah. Kalau tidak salah, Ida Sang Hyang Widi ring luhur pusah berstana Dewa Wisnu. Betul nggak? Sang pemelihara yang menjaga ajegnya jagat niki. Nah kita selaku umat Hindu, sedharma niki memiliki kewajiban. Kalau di tiang ring pemerintah ada melakukan sebuah kewajiban. Namanya kewajiban menjalankan sebuah kewajiban swadharmaning negara, swadharmaning agama. Kalau masyarakat sudah sangat menjalankan swadharma niki. Melakukan ritual-ritual niki. Upacara niki yang dilakukan sang kaning tulus ikhlas lascarya. Padahal nggih? Kalau tak lascarya tulus ikhlas tak mungkin urunan uli 3 tahun cari bantuan ke sana ke sini, membuat kegiatan, ngayah Riki berbulan-bulan. Kalau tidak sang kaning lascarya tidak mungkin terwujud karya niki. Patut napitan. Sang kanin ulat bakti saring ida betara. Nggih, itulah agama Hindu. Tidak salah. Kita juga di pemerintah selaku guru wisesa di dalam menjalankan program pemerintah melalui visi misi Nangun Satkertih Loke Bali. Membangun sebuah keseimbangan, keharmonisan jagat Bali niki, karena kita sebagai orang Bali bukan saja kramanya, masyarakatnya, bukan saja budayanya, tapi menjaga keharmonisan juga alam lingkungannya. Bukan saja secara skala, tetapi secara niskala. Ini perlu dijaga, sehingga Bali ini betul-betul aman, unggul, dan madani. Tabanan menjadi aman, unggul, madani ketika semua komponen niki bersama-sama menjalankan swadharma suang-suang sesuai dengan tugas dan kewajiban kita. Maka dari itu, di tiang ring pemerintah daerah Kabupaten Tabanan memberikan apresiasi penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap masyarakat di tiang sarang sami Riki, ritat kala sampun ikut bersama-sama satu melestarikan adat agama dan seni budaya. Nggih, tepuk tangan dumo niki. Salah satu ikut melestarikan adat agama dan seni budaya. Niki luar biasa. Tadi tiang lihat tatanan upacara baru masuk, niki termasuk wenten wau hiasan dekorasi, wenten pelinggihan barong yang dibuat begitu seninya dari bahan-bahan material
yang dimiliki oleh alam Tabanan. Nggih, sesuai dengan lumbung pangan, ada padi, ada beras, ada buah kacang, sayur, mayur, dan lain-lain. Dibuat begitu indah, menyerupai barong. Luar biasa. Nggih, tepuk tangan luar biasa. Salut yang, sangat salut. Kenapa demikian? Karena kita sadari bahwa niki wenten pengantin baru ya. Nggih. Ada apa niki? Oh, acara mepet beli bos. Oh niki jadi niki habis waktu ini nggih? Habis. Boleh waktu tiang niki? Boleh. Nggih, boleh. Terus iki. Nggih. Nggih. Jadi di tiang kembali lagi apa yang tiang lihat wau tatanan niki tetap tiang apresiasi sareng manggala karya kramo di tiang niki di bidang seni arsitektur budaya ngaryani niki ngaryani itu nih semua nih terkonsep niki. Ada tadi hiasan begini, ada penyor, ada hiasannya. Boleh lihat. Indah napi tahun. Tepuk tangan dulu indah. Sama juga ibu-ibu. Kamen baru. Selenang merah baru. Misi maikat napi wasta niki. Napi? Pekir nggih. Pekir. Cantik dah. Tepuk tangan lah cantik, luar biasa. Ini menyimpulkan kalau pakai niki jadi tingkatan upekara-upacaranya ngentek linggih, arti ada yang membedakan. Begitu indah seni dibuat. Begitu indah dan seni dibuat. Kenapa? Tidak cukup di dalam menjalankan kita selaku umat Hindu Dharma niki. Dan cukup hanya menjalankan kebenaran saja. Satyam namanya, tidak cukup. Kedua, tidak cukup hanya menjalankan kesucian saja, siwam namanya. Tapi yang terpenting yang tiang lihat di sini adalah selain benar, selain suci, juga indah. Indah itu namanya sundaram. Satyam, siwam, sundaram. Begitu luar biasa di GG, indahnya luar biasa. Inilah yang selalu kenapa umat Hindu sedharma sangat dihormati di Bali. Kenapa? Padahal kan banyak umat Hindu. Ada di Jawa, ada di Tengger, ada di Nepal, ada di India, lahirnya agama Hindu. Tapi beda dengan ada yang di Bali. Tiang yakin 1000%. Di India tidak ada upekara-upacara ngenteg linggih. Boleh tanya niki Pak Yan Tondro selaku keliling India sering. Tidak ada. Betul Pak Yan? Betul Pak Yan? Betul nggak ada. Nggak ada di situ. Kalau muja siwo ya muja siwo, kalungin bunga, oh nama siwa ya selesai. Ada ganapati atau apa berdarah-darah sudah. Tapi di Bali hanya satu-satunya di dunia yang bisa merangkai upacara menuju yang namanya Moksartam Jagaditani hanya ada di Bali. Bali dijadikan epicentrum contoh buat peradaban agama Hindu dunia. Ini luar biasa. Tiang pelajari semua nih. Ini sangat luar biasa. Ada tandingannya. Maka dari itu tiang setiap melihat ada upacara ngenteg linggih dengan seksama tiang perhatikan. Segitu mau manut pisan ikrama yang diikat oleh desa adat. Mau manut ngenteg linggih malih jebos wenten nak meped, malih jebos wenten nak kebejian, malih semua dirangkai. Itu tidak ada kebetulan. Leluhur kita, para resi, para begawan, para serimpu, para leluhur-leluhur kita masa lalu mengakulturasi namanya agama yang ada dari India datang ke Jawa sampai ke Bali ini dimodif, disempurnakan sehingga menjadi paripurna Hindu Bali yang amat luar biasa. Ini yang patut kita lestarikan. Maka dari itulah pemerintah selalu hadir di tengah-tengah masyarakat ikut mengayomi
melestarikan, mendorong program-program dalam bidang pelestarian adat, agama, dan budaya. Buktinya Manggala Karya dulu datang audiensi ke kantor bupati menyampaikan perihal karya. Tiang bilang maju, bukan modal nekat niki namanya. Tiang bantu 400 juta rupiah niki kan. Nggak main-main niki. Lupa tadi panitia menyampaikan nggih. Lupa tadi. Walaupun dukungan tiang Riki cuma 77%. Kuang ben 23%. Kayang niki yakin pasti 100%. En kene kliabe 100% asana. Nah, kene kliabe 100 nggih. Coba bayangkan Pak Adi uli provinsi teka meriki rauh uling tegah joh sajang kudang kilo tu. Demi ngupo saksi artinya niki. Patut ya Piten? Bangga kah kita? Daripada ngudom mani mendukung nak sing ten mai. Sing ten ngupo saksi. Tepuk tangan dulu ayolah. Ngudo nyak mendukung begitu. Harus ada kontribusi skala lan niskala. Itu kontribusi. Agama kita udah mengajarkan begitu. Berkontribusi. Selain kita memberikan bantuan, meringankan beban, peson-peson, juga doa restu. Ini yang terpenting. Kalau ini sudah dijalankan di 349 desa adat yang ada di Tabanan iki, Astung Kare, Tabanan aman, Tabanan unggul, Tabanan madani, pasti bisa kita capai asal kompak bersatu bersama. Yakin. Dari itu kebetulan juga hadir jero Bendeso Adat sejebak kecamatan. Tolong tiang titip, ayo ajak krame. Nggih, jangan nanti kramo ajak nike sekali mangkin gumi di Tabanan ini bogalang pisan. Bogalang ngepadang gumi nggih. Bo di mana-mana setiap pojok badol neon ada listrik. Bo jalan beluung bogalang. Do ben melali ke bet-beteng nggih. Do ben ke pangkung-pangkung melali. Kena ket-ket nyan ngedan nggih. Nggih, ampunan nggih. Ayo kompak bersatu. Tepuk tangan lah, ayo. Napi malah kirang. Tadi niki kan baru pura pusah. Nanti PR katanya pura desa. Kalau ada PR pasti ada R. Nye kata gini RP sing kompak. Betul lah beda. Ayo tepuk tangan lah. Nye kata GNRP, itulah asas manfaat yang selalu bicara. Dimanapun yang turun, apa kontribusinya nih, apa asas manfaatnya. Nah, gini gumi suboluung, ayo kompak bersatu. Tiang itip, Astung Kare tahun 2024, PDI Perjuangan di Wonosari berjaya. Astung Kare. Sekarang sampun nomor 4 nengki Wonosari. Uling nomor daso. Subo nomor 4 amat lompatannya luar biasa nih kok. Tepuk tangan lah Wonosari niki. Ayo. Luar biasa niki. Nggih, nomor 1 Dauh Pekan. Nomor 2 Subamyo. Nomor 3 Gubuk. Nomor 4 tepuk tangan Wonosari. Ayolah. Mandi salib Dauh Pekannya, salib gubuknya, ayo. Pasti bisa asal kompak bersatu. Nggih, itu yang bisa tiang sampaikan, sarang semeton, sarang sami, di tiang rohin, semeton, sarang sami, luar biasa niki tetap dijaga persatuan, apalagi sekarang. Dulu niki Ampuro pisan niki Ampuro, wajar lah juga dulu. Baru masuk tiang meriki, dulu jalannya, aduh, Janil becek na Piten, bangga na Piten, tetap dipertahankan nggih, tetap dijaga, dipertahankan, dilestarikan. Itu harapan di tiang sarang krama, sarang sami, tiang banggas pisan niki, tiang menduwe penglingsir, geria di tiang riki, ratun di tiang riki, puri, sami, kompak, Bendeso Adat, tidak ada yang lebih indah ketika kita bersatu. Nggih, itu yang bisa tiang sampaikan, sarang semeton, sarang sami.
kirang langkung tiang maduratur nunas geng nunas lampura mangkin cinoh bakten titiang sarang semeton sarang sami selain wau wawalungan DPR tiang tepuk tangan dulu buat teman-teman DPR luar biasa mangkin titiang kompak niki ngaturang tiang sarang teman-teman DPR kompak ngaturang sari mangde mesari yadnya niki 15 juta rupiah nggih mangde mesari niki sepisanan niki kompak tiang sarang teman-teman DPR yang PDI Perjuangan nggih sane tiosa nampura bisa nun ya nggih ya nggih Pak Adi Wiryatamo luar biasa selain ngupo saksi selain juga berdoa restu wau juga ngaturang sarin canang 10 juta rupiah luar biasa tepuk tangan buat beliau nah, tepuk tangan Pak Urip 15 juta rupiah waduh dijo ngalih kini bin amat luar biasa nih. Bank BPD juga luar biasa tepuk tangan buat beliau inilah kebersamaan persatuan kalau semua begini luar biasa Pak Adi Agus Darmawan 3,5 juta rupiah luar biasa inilah yang memberikan kontribusi Pak Ketut Wisno calon DPD tepuk tangan buat beliau luar biasa niki rasanya ampun bak niki cara dari majelis tepuk tangan niki Pak Sekda juga sing main-main niki tepuk tangan buat beliau dari Wanesari beliau leluhur beliau dari Wanesari niki jadi perlu tiang sampaikan sarang semeton sarang sami jadi karya yang satwike sekali makin bukan ukurannya hanya niki nggih material bukan di situ tapi ritat kala karya niki ke wangun sangkaning tulus ikhlas oleh Krama kepuput oleh sang suling ke upu saksi oleh murdaning jagat nggih niki sampun utama pisan niki nggih luar biasa niki niki bengong sama ibu-ibu tegas saja amplopnya gini ayo tepuk tangan keras lagi ibu-ibu ya luar biasa inilah yang perlu tiang berikan contoh kalau kita sudah becek sekali makin kompak baik ring pusat baik ring provinsi Jakarta provinsi kabupaten niki kompak inilah wujud kebersamaan yang kita tontonkan kepada masyarakat tidak ada yang lebih indah ketika kita kompak bersatu sekali makin inilah kekompaan kebersamaan di tatkala ngewangun niatnya sekali makin sudah luar biasa nandur keladi di tengah abian linggah mepagah jati Krama Wanosari ngiring mesikian 2 periode harga mati mancing nyalian ring sisin tukat genah jimbar ring beten punyan jati semeton Wanosari sikian tekad pilih pemimpin sane sampun mebukti kepuro nganggen giwang nunas ampuro yening wenten iwang sinap titiang antuk prama santi om santi om suksema Ainggih Ratu Idedani Sanewang yang titiang acara jagi kelanturang untuk sesi foto bersama kasarangian untuk Yaya.
Banyak duit. Sedang. Ya, pimpin dulu. Inggih foto bersama jagi antar titiang, kap pertama salam bersatu. Mengepalkan tangan kanan di depan dada. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Kaping kali salam 2 jari, 2 periode. 1, 2, 3. Inggih suksema nunas tepuk tangannya nih. Kalanturang anto yel-yel. Ampun siap. Sampun siap. Semangat. Wanasari. 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 Jaya, jaya, jaya. Wanasari. Merdeka. Bupati. Sukses. Majang ring bab bupati. Sampun prasida ngerawuhin rahinane mangkin. Dados upasaksi upacara puniki. Nunas jagung ke Jabopuro, kirang langkung nunas pengampuro. Kebesih negain Pespa, terima kasih, sampai jumpa. Nggih, titiang mau foto dumun sareng Bapak Bupati nggih. Mana Bu? Mohon izin. Nggih, mohon izin Bapak Ibu. No. Sane makayunan selfie nggih, durusan nggih. Bapak Ibu, sane makayunan selfie, durusan siapkan kameranya. Silahkan. Oh nggih, dados. Ngiring. Mana HP-nya Ibu? Benten? Inggih kadiasa punika pormargin ring acara ring rahinane mangkin maka wasana ring atur puputan titiang antuk para masanti. Om Santi 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 Om. Angge matur sesama majang ring Bapak Bupati dalang ring Oloman Sinareng Sami pinang kemudahan ring jagat. Kirang langkung titiang saking Pawata Kekarya.
ini yang penyangra penyapa talar saluir nyane talar ring majang ring semeton warga Sinarang Sami hari antukan sampun puput inggian acara nyangra sang oloman hari antukan jagi kelanturan jagi piilen karya titian nunas pengampura mangda deglis inggian punika kemargian majang ring Banjar Wanasari Blodan sane oleh amongan malibos jagi wawanin didiang majang ring Bendeso adat sekecamatan Tabanan titian nunas dumun meneng dumun riki ring kayangan jagi windan atur saking jero bendeso adat Wanasari duwene Malipisan unian ditiang majang ring jero adat Wanasari sejebak kecamatan Tabanan Tidian nunas mangde menang dumun jebos jagi windan atur saking jero bendesa adat Wanasari suksema hari antukan sampun puput ilen acara nyangra oloman jagi kelanturan inggian peilen pemargi karya karya menak siwi titian nunas majang ring warga Wanasari Sinarang Sami sampunan dumun mempamit hari antukan jagi iring memanyer ngiring ide betara ring kayangan pusat jagi menak ide betara tita ide menak betara siwi ring kayangan pura desa Cek satu. Majang unian titia majang ring semeton Wanasari Baleran lanang sane poleh amongan jagi mendak ratu peranda yajemana sang yajemana. Titia nunas mangda kumpul rika ring sisi kangin ring balai subak. Semeton lanang Sinarang 4. KP utama Pak Dia. Pak Erik Sukawiryo. Pak Ari Santika, Pak Lina, titian nunas mangda kumpul ring balai subak, malibas wenten malih jagi pewarah-warah, suksema. Ang landur titian nunas majang ring penglingsir gria dan jeremangku,
kayangan titiang lunas rantukan lantur riantukan Ratu Perando tapi ini sampun ide jagi nyujur kayangan pusah titiang lunas mangde ngelantur ke Jerwan jagi kelanturan pilihan pemargi mendak siwi. Oke, kelanturan ini yang pengentar karya jagi susuran titiang majang ring Ratu Haji Chandra pinaka ketua 1 Baga Parahyangan durus Tu Haji. Inggih, sukses. Inggih, sukses Ratu Haji. Titiang lunas suratian jebos niki ring Ratu Idodane Sinareng Sami Keramo Adat Desa Wanasari. Titiang lunas jebos suratian nggih. Duaning acara panumaya minokadi mendak siwi jagi pacang kakawitin. Sapunika nandiki titiang aturan pengeling-eling. Ritat kalau mendak siwi mali jebos niki wenten makweh pepedan sapunika titiang lunas ring Ratu Idodane Sinareng Sami seneng ngiringan Ido Betara mangdo sami agung alit sareng sami ngiring Ido Betara taler titiang lunas ampuro dahat pangten kadi ngiring mendak Ido Betara sekali dibi sama niko ring pepedan niko wenten pemedak pengiring utawi pemiring sane nenten membuatan sama niko sangat mengganggu dokumentasi sama niko nggih niki duaning karyo niki aran karyo niki pingit karyo niki suci titiang lunas menderita kalau pepedan melejebos titiang lunas ring mekel pecalang mangde sayaga wenten ngabeh ring kanan kiri papedan pangten wenten menekadi pemedak saneten membuatan wantah pengiring kemanten wenten ring kanan kiri pepedan semenika niki dokumentasi mangde becik nggih titiang lunas ping banget niki mangde pengiring nika mali jebos ring ungkur bleganyur semenika nggih mali jebos wenten gongberi wenten rareangon pepedan punika wenten jegek bagus taler senjato nawasango sami pacang tedun nggih sami pacang tedun wenten pepedanan rejang dewo wau raris lancengan Ido Betara dan iko mawinan titiang lunas mali jebos ri mekel pecalang mangdo sayaga ngaturin Ratu Idodane Sinareng Sami mangdo ngamel minokadi lancengan Ido Betara nggih sanetan membuatan durus tata mali jebos titiang sukserah ring mekel pecalang Sinareng Sami mangdo jati-jati wenten ngabeh niki mali jebos pepedan sapunika mangdo trepti niko tunasan titiang Sinareng Sami saneten baktoan durus mali jebos ring ungkur belaganjur inggih wantah menika demun atur titiang mali jebos wenten malih pengeling-eling ritat kalau jagi pacang memargi inggih sukses taler titiang lunas ring seko tabuh gongberi mali jebos niko pepedan saking niki ring jabo sisi kayangan pusah nggih niko ring ajeng ring ungkur Tirto pamaris sudo mali jebos memargi gongberi wau raris pepedan inggih matur susemo cek anggih lanturan titiang matur pining majang ring semeton warga Kramo Adat Wanasari Baleran titiang nunas lanang istri mangdeng lantur ngerawin ke puro desa dumunan niki hari antukan semeton warga Kramo Adat Wanasari Baleran boleh amongan jagi ngemargian pilihan pemargi ring kayangan desa durus memargi dumunan diantukan jagi ngerincikan pilihan pemargi rike penyangre taler pilihan taler sanesiosan Kelandur mandek digelis titiang nunas ring serati desa prajurit desa Serati Banjar semeton amongan Wanasari Bedlodan titiang nunas mandeng ranjing demun ke Jerwan istri-istri demun nguat piranti puranti sampunan sareng sami serati demun ring prajuru Banjar duwe numun malibos ring kirangan tenaga wau wenten pinika prajuru Banjar Wanasari Bedlodan lanang titiang nunas mandeng Jerwan cek Ratu Haji titiang lunas tenaga ayah niki duaning bebakta niki make niko makdo umbul-umbul senjato nawasango taler siro sane polih hamongan Oke, suksema lantur titiang lunas ayah duwene
semeton warga lanang Wanasari Belodan titiang nunas sareng sami ngerahuin kejeruan. Semeton warga lanang Wanasari Belodan sane pulih hamongan. Kelanturan semeton titiang Wanasari Tengah. Nyelang kalah jebos tuaji. Nggih durus. Titiang nunas sering dane jero mangku pemakasane dane jero mangku dikiring kayangan pusah. Duaning Ido Bataro jagi pacang tedun titiang nunas semando pakelengan dumun nggih. Pakelengan dumun raris mesegah agung niki ngajeng pengayangan Ido Bataro. Wau raris piranti-piranti dike dados kaambil. Inggih. Durus dane jero mangku. Tala serati manda wenten pengayah niki jagi mangku mau pakeleng dumun. Jagi nedunan Ido Bataro. Inggih, lanturan tu Haji. Nggih suksema. Nggih lanturan titiang majang ring semeton lanang Wanasari Tengah. Semeton lanang Wanasari Wanasari Belodan, semeton lanang Banjar Priuti, semeton lanang Banjar Abian Lalang. Titiang nunas mandor taler sami jaging romo. Sami tedun niki ngaturan ayah. Lanang istri Agung Alip. Mandor tedun sami ngaturan ayah. Mandor digelis. Lantur titiang nunas seksi transportasi. Seksi transportasi durusan meluncur ke Kayangan Pura Desa ngiring pengelisir geria. Banjar sane poleh amongan gebah inggian sekadi atur titiang wawu dawak sangkep. Banjar Wanasari Tengah, durus ngambil dumun piranti menika. Banjar Priuti, Banjar Abian Lalang, taler inggian pering, istri-istri titiang nunas. Mangda wenten ngenderan Ratu Haji durusan inggian piranti sekadi menika, durus ring jeroan ngenderan. Inggih, jantos dumun Ratu Haji, duaneng niki dan jero mangku. Kantun mapakelengan menokadi atur-atur piuning talar pesegah agung katur ring Ido Bataro jagi pacang tedun. Nah niko titiang nunas mangdo sayago taler sane ngamungin gebah meli jebos. Mangdo sayago tenaga niko nggih. Ring jeroan niko gebah bagio meli jebos kabakto. Ring jabo tengah niko gebah Sri Sedana sane wenten ring pangusaban. Raris gebah malisiki niko sane wenten ring pedanan. Niko pememen niko sane kabakte mepet jagi mendak Ido Bataro Tirta. Suksema. Nggih suksema Ratu Haji. Lantur titiang nunas ring sesi upakara Kak Sri. Majang ring Kak Sri titiang nunas mangda ngaturin semeton sane poleh amongan. Mangda kuningin gebah sane jagi kepunut. Kak Sri semeton Banjar Abian Lalang seksi upakara mangda ngaturin semeton sane cen gebah sane jagi kepunut mandan enten keliru mali jebos. Lantur titiang nunas majang ring semeton pecalang semeton rawan titiang nunas mangda mengkondisikan inggian pemargi. Lantur margi ring Banjar Priuti titiang nunas mangda dikosongkan. Margi ring Banjar Priuti selanturnya nih mangda dikosongkan. Sampun. Duaning pakeling dan jero mangku sampun puput titiang nunas sane ngamongin munut minokadi pengawin-pengawin inggian punika bandrang taler senjata nawa sango niko dumun tedunan nggih. Nggih, mari jebos nggih. Niki mangde medudonan dumun nggih. Tenaga lanang dumun. Taler sayago niko tenaga istri sane makto canang rebong sampun wenten. Asep canang rantasan. Mangde niko ring jabo sisi mali jebos dudonan malih nggih. Ring jabo sisi mali dudonan sampun wenten makto bebaktan. Niko titiang nunas medal rauh ring jabo sisi. Niko dudonan malih. Niki pengawin medal dados niki saking peletasan. Nah Ido Bataro wau raris medal niko saking terajangan. Ilang kalah
Titian Nunas Majang ring semeton sane boleh Sami amongan bakdo nggih. Payung pagut niko sami bakdo punut taler. Senjata sami, tombak sami, bandrang sami. Apun dari skenten senjata nawasango. Nggih medal demun medal. Niko ring jabo sisi mali dudonan. Titiang Nunas Ratu Haji Mita. Ratu Haji Mita mado sayago niko ring jabo sisi nudonan nggih. Ring muka tetaring ring jabo sisi niki, boyo ring setid. Niki payung pagut. Nyelang aja bos, majang ring semeton sane boleh omongan mendak Ratu Peranda sang jaja mana durus memargi. Mali bos ido rawuh durusan iring ido masanakan dumun ring saren pemiasan rike ring puro desa. Kelanduran iring ido ke puro desa. Titian Nunas majang ring semeton Banjarwana Sari Baleran sane boleh omongan durus memargi. Nika senjata nawasango nika wenten midar genah yane nggih, wenten ring bucu kelot kau, wenten kajo kangen nika sami ambil. Sami mepunut nika. Kajo kangen taler wenten, nggih ring pidaran nawasango nika sami wenten. Nika sami kapunut. Niki ring tengah malih ambil. Niki ring tengah ambil malih. Nika ring sisi kau dereng mambil nika. Ring sisi kau nago paso dereng mambil. Titiang Nunas tenaga lanang malih Ratu Haji ngeranjing kejeruan. Wanasari Belodan Titiang Nunas ayah ring keramo Wanasari Belodan niki ngaturan ayah minukadi makte senjata nawasango lan pengawin. Malih pisan Wanasari Belodan tenaga lanang niki Titiang Nunas manung ngeranjing kejeruan. Ngelantu Titian Nunas majang ring amongan gong Beleganjur sampun siaga. Inggian gong Beleganjur sampun siaga. Wenten sampun Haji Mita ring jabo sisi sampun wenten nggih. Ini sampun wenten diberi deh. Ada Haji Mita. Sampun dijabo. Oh nggih. Ratu Haji Mita pirangan niki titiang nggih. Niko kapertama niko Tirta Pangentas Margi Dumun nggih. Barisan sampun riko dumun ring jabo sisi. Sampun aris kenten gong beri. Ring ungkur gong beri niko pasepan. Ring ungkur pasapan ikut canang rebong. Oke, usan canang rebong tombak. Usan tombak senjata nawasango niko baris 2 Ratu Haji. Oke, Titian Nunas senjata nawasango niko baris 2. Raris bandrang taler baris 2. Ring ukur bandrang niko wenten payung pagut. Niki wenten duang pasang payung pagut. Kapengajang niko sane merupa sanjata. Wau raris sane merupa tamyang. Nah niko payung pagut. Ring ukur payung pagut niko tedung sami. Tedung. Ampura nyelang jebos Tu Haji. Malih pisan wawanin Tu Haji Chandra. Inggih. Ada pirang. Malih pisan Ratu Haji, kapertama niko Tirta Pangentas Margi. Niko duduna niko ring jabo sisi, raris gong beri. Ring ungkur gong beri pasepan. Ring ungkur pasepan niko canang rebong. Wau raris senjata tombak. Ring ungkur tombak niko senjata nawasango. Niko baris kalih. Raris bandrang baris kalih. Ring ukur bandrang niko payung pagut. Ring ukur payung pagut laris tedung. Ring ukur tedung umul-umul. Sampun niko umul-umul. Sampun ke sepul medal Nggih, malih bos. Ring ungkul umul-umul niki rareangon. Titiang Nunas sane munut rareangon.
Taler ane alit-alit sane uning nyuling sareng kalih. Rariangon medalan dumun Ratu Haji. Ratu Haji Yudik Rariangon medalan siro sane munut. Taler siro sane munut kober, siro sane munut suling. Mangdo sane uning nyuling malih jebos niko, makta suling. Landur titiang nunas Kak Maha Banjar Alang. Mangda becik gebah sane jagi kepunut ring kayangan puro desa. Niken jebos aturin jebos menton duwe ni. Sane boleh hamongan. Sane boleh hamongan gebah siki Banjar Alang. Banjar Priukti siki. Banjar Wanasiri Tengah siki. Niki medal sampun dumun nggih, dados sampun medal niki. Nika wenten ring jabo sane dudonan malih. Titian nunas malih tenaga niki sane nyunggi Rariangon. Titian nunas mangdo ledang mariki Riki siki mangdo nyunggi Rariangon. Istri titian nunas tenaga istri niki siki nggih meriki siki. Niki sunggi jebos Rariangon duwe. Titiang? Napi? Kak kota, mado roh mriki. Taler mado wenten ngoncang ya kulkul suara niki titiang nunas duaning ida bataro jadi pacang tedun. Nggih, suaran kukul lan ngoncang mado wenten. Nggih. Pertimo dumun mangku. Pertimo dumun tedunan nggih. Duaning pertimo niki nyarengin Rariangon. Kak Maha Pak Sri titian nunas ke jabo sisi jos segera. Kak Sri. Ampun Doji. Ya lanjut Doji terus. Rariangon niki ring rajangan tedun dumun. Nggih, ring rajangan munggah nika. Gebah nika jagi metataan nggih. Jagi meputut nika wenten kenten napis pejenengan tuh deh, terajangan deh. Terajangan pejenengan nika. Pertimo sampun dedon nggih. Pertimo durus. Jadi gebah nika wenten mampun tataan nggih. Makota nika jagi mepunut mategan. Tedong niki tedong putih kuning siki. Sampun dijabot tedongnya nggih. Gebah sampun. Nggih, dijabot makin. Beruk penuntun sampun tuh Haji. Beruk penuntun siro ngamongin. Ambil jebos beruk penuntun dumun. Beruk penuntun niku ambil dumun jebos. Cek. Lancengan elingan niki lancengan. Tepak kulkul nggih tepak. Lancengan elingan tuh Haji. Rejang niko. Ngidus terus kape ngajeng niki. Titiang dudonan malih nggih. Jegek bagus niko ring ungkur Rariangon lan Pertimo. Cek. Rariangon maju nggih, Rariangon maju. Rariangon lan Pertimo niki maju. Rejang Dewo mriki. Jegek bagus lan Rejang Dewo mriki. Ring jabo, ring ajeng niki. Jegek bagus mandor ke jabo siki.
Mangda ke jabo sisi jaga bagus. Baris 2. Yang Persida baris 2 nggih. Baris 2 manten. Makin numun. Pereng ring ungkur iki, jantos numun. Rareangon niko ring ungkur umul-umul. Niko ring ungkur umul-umul. Tu Haji. Dan pereng mundur numun. Ring ajang sama. Ring di malu niki. Tan, Riki, minggir numun je bos. Cek satu. Balik yang titiang. Pertama tiga pengentat margi Raris Kongberi. Pegat nih Gus. Cek. Balik pisan tiang matur ka pertama niku tirta pengentas margi Raris Gongberi. Pecalang cengain je bos. Nggih. Gongberi usan niku pasepan. Usan pasepan canang rebong. Raris tombak ngukur tombak niko senjata nao sango niko baris 2 sami baris 2 ring ukur senjata nao sango raris bandrang ring ukur bandrang payung pagut ring ukur payung pagut tedung nanging di tiang nunas tedung putih kuning meriki petang diri nedongin ide petaro nggih. Tedung putih kuning di Nunas semado rawuh mriki nedongen Ido Petaro. Ring ungkur tedung niko umul-umul. Ring ungkur umul-umul niko rareangon lan pertimo. Pertimo sampun margi niki kajeng sane munut pertimo. Mekal pecalang di tiang Nunas sane munut pertimo mandu aturin kajeng dumun. Nggih niko nyen. Malih pisan sane munut pertimo sampun ring ajeng. Nggih, munut pertimo sira munut pertimo mriki maju dumun. Pun madu pirang. Malih pisan sane munut pertimo rawuh mriki nggih. Duaning genah niki sinarangan sareng rareangon. Nggih, jagek bagus ring rareangon. Cek. Tuaji jana. Sane munut pertimo aturin mriki. Munut pertimo. Mangken nemun mangken. Gebar ring ungkur niki. Gebar ring ungkur niki. Niki penyajak minggir mun riki nggih. Niki penyajak niki gebahar ring ungkur Ido Betaro. Kengken pasepan mur teko nih. Panggil dituni pasepan di luar. Ana, cok tekan biasa dan binti. Pertimo mriki. Maju. Sani munut pertimo mriki. Tuaji. Sane munut pertimo niki sinarangan sareng rareangon. Nggih. Niki nedongin Ido Betaro menuju bos niko. Ampelana. Nggih, tetekan menang. Menang tetekan niko ring pesanan ring beruk pedandan menuju bos. Alit-alit maju mriki rejang. Motor abo. Niki rejang dewo ring ungkur jagek bagus. Pering mundur demun. Sane makto pering mundur. Niki rejang dewo aturin ngeranjing demun. Rejang niki ring ungkur jagek bagus ring ajeng pering. Dak sini penuntun sira makto.
Daksina penuntun lan beruk penuntun. Cek demun Ratu Haji bekal pecalak di tiang lunas beruk penuntun dan wenten cingak tiang niki. Beruk penuntun tali danan sira makte. Ambil demun. Nggih, berki demun. Maju. Niko sampun makin maju. Nggih. Beruk penuntun niko ngelantur aris lancingan hidup betara. Mangkin beruk penuntun lan ida betaro aturin demun margi mriki. Hah? Di nuntun ah? Tekan. Oh, anu nuntun ida betaro ya jatuh semua. Niki terakhir. Anu dan lancengan sareng ida betaro mriki. Nggih. Beruk penuntun lancingan ida betara rawuh mriki. Nah. Anu sane muat lancengan terus makin maju mriki nggih. Taler berpenuntun. Nggih, sareng lancingan. Dan. Ane ring ajeng nggih, makto bajro, sampun wenten nika, makto gento. Sampun nggih. Cek. Nggih, terus makin margi. Sarengkan. Nggih, maju alon-alon nggih, ida betaro maju alon-alon. Malih pisan di tiang mapi tegas sering dane pecalang. Yenten wenten sane makdo kramo sane ten munut nike di tiang lunas mado ring ungkur beleganyur malih jebos ngiringan. Nggih. Ring ajang niki. Kirang malih satu niki nawa sanggo. Di tiang lunas toa mando ke bakdo nggih. Toa siki bakdo nike. Angin udonan malih jebos ring margi ring kayangan desa. Nggih. Di tiang lunas pecalang atur jebos panten putus niki barisan sapunika. Nggih, panten putus barisan. Nggih, maju makin maju. Nggih, maju makin maju. Katos tarik niki tuaji.
San ring ungkur maju dumun. Nggih, maju alon-alon. Malih pisan di tiang mabi tegas ring dane pecalang, mangda wenten ngabeh niki nggih, ring lancingan taler ring sisi pepedan. Sampunan aturina saneten membaktan rike, nggih ring ungkur malih jebos, keramo sane ngiringan saneten mabuatan sapunika. Ring ungkur ida betara, nggih. Ring ungkur ida betara gebah wau dari sebelah ganyur. Nggih, ngeranjing makin gebah.